¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a otro video más de Honkai Star Rail. Estamos en la historia. Vamos a continuar con la historia. Tenemos que terminarla. Ok, seguimos en el planeta. En el primer planeta, que es Yarilo. Ok, tengo entendido que hay otro planeta. O sea que son dos. Así como inició Genshin Impact, que estaba Mondstadt y Liyue. Así tengo entendido que hay dos planetas nada más. Entonces, yo creo que ya vamos por el final de Yarilo, donde vamos a enfrentarnos a este Thanos que es un robot. Ok, aquí llegamos. Se supone que Clara nos va a conseguir una audiencia con él y vamos a tratar de hablar con él, pero ni madre, nos vamos a pelear, se los aseguro. Welcome back, Miss Clara. Timmy, open the gate, please. I want to see Mr. Svarog. Timmy se llama. Outsiders detected. Do you wish to permit access? It's okay. They're all my guests. ¿Por qué no trae zapatos la Clara? Access restriction terminal unlocked. Welcome back, Miss Clara and guests. Ok, entonces ya podemos pasar. If you can, please try not to upset Mr. Svarog. It's okay, Clara. We're here to reason. No es cierto, nos vamos a pelear. I'll leave negotiations to you guys. They're not my strong point. Negotiating with robots. Are you ready? Vamos. Vamos. Hora de pelear, Y probablemente esto se va a poner bien. Creo que esto acá ya lo exploramos. Sí. Esto se va a poner bueno, Mr. Svarog. I see that the energy supply system is back online. Thank you, Clara. But why have you brought them? Mr. Svarog, they want to talk to you about going to the surface. Analyzing. Analysis result. Target does not belong to Wildfire. Background unknown. You have arrived on Clara's recommendation. I will give you an opportunity to speak. Oh, hey, sounds like he's willing to communicate. Quick, time to smooth talk him. Queremos hablar del futuro. An inadequate pretext. You are not from the underground. You have no right to represent underworld humanity. Proceed with your central point. Do not waste this world's valuable time. He cut you off completely. Stay focused. Remember, we have to make him see that we're a variable in the calculation. Venimos por Estelaron. ¿Sabes qué es Estelaron? Somos una variable. Think before opening your mouth. Oh, que la canción. No era la respuesta, yo creo. Stellaron. Searching database. Stellaron. Access denied. Fíjese, ellos Stellaron with unauthorized targets. Prohibited. en inglés lo pronuncian Stellaron. Pero si fuera Stellaron, llevar acento en la segunda E. Entonces, bueno, está raro. You are broaching a secret that De lies hecho, at the sí, heart of porque this no le pone world. acento. A secret that should remain unknown to humanity. Reassessing targets. Threat index raised. Les dije que nos íbamos a agarrar chingazos, lo sabía. As expected, he knows of the Stellaron. We've come this far. Out with it already. Just be straight with him. Ya, vamos a agarrarnos a chingazos, Vamos. Historical records state that humanity has already made multiple efforts to engage with the Stellaron. Without exception, these efforts have been motivated by human greed. As instructed by the architects, any attempt to engage with the Stellaron will result in grave consequences. Reassessing. Target threat index critical. What should we do? This is going from bad to worse. Target hostility significantly exceeds base index. Calculation result remains unchanged. Peacekeeping protocol temporarily disengaged. Valió barriga. Extermination protocol launched. Extermination? In the literal sense? Peace talks are over. March. Prepare for combat. Mr. Svarog, please don't. No lo haga, compa. No lo haga porque... Clara. No lo haga porque venimos mamados, Looks like we have to take De hecho action ya after no all. podemos subir de nivel, gente, porque necesitamos hacer la ascensión. Aquí le llaman... Creo que libertad.
Libertad 1, algo así. Bueno, es una ascensión, igual que en el Genshin, que necesitas ascender para seguir subiendo nivel. Number 3. Monitoring automaton Svarog. Extermination protocol launch. Annihilation permitted. Let's go. Vamos. Ok. Uf, nomás al fuego es débil, Executing operation. Go away. Nomás al fuego es débil. Try hard sometimes. Vamos a poner esto rápido, ¿ok? O sea, las animaciones las vamos a poner rápido. This ain't you. Let's go. Time for an overhaul. El fuego sí le hace bien. Perhaps you still humanity never Este le va a bajar un buen, control the heavens, Pienso and yo. I'm no exception. Bueno, más que todos los demás. Vamos a empezar a poner escudos. Let's make it quick. I have something for you. Initiated. You can't run. Calculating result. Try that again. Sigamos poniendo el escudo. Do you know who I... This big guy. No le va a hacer mucho esto, pero pues hay que usar las definitivas. Analysis complete. Me dolió. How can you put up your best fight without a doctor on the Natasha? battlefield? All of you, stay focused. I'm right behind you. Nat, how did you... Guess you guys had a bad talk, huh? Luckily, Sempo's got your back. Sampo! I knew you'd be involved somehow. Base breached. Armed wildfire personnel detected. Assessing. All subjects are high-risk individuals. Commencing complete annihilation. Por favor, no te recuperes la vida, Executing annihilation. Ya tiene lo que le hemos You bajado. still don't understand. Humanity never conceals its Vamos a desire to tirarle control the todo. heavens, and I'm no exception. Do you know who I... This big diamond. It's all yours. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Rules are made to be broken. This ain't you. Ok. Vamos a ponerle escudo a Himeko. My turn. Time for an overhaul. Time to twirl. Executing operation. Away. Value exceeds threshold. Try that again. Honored to meet me. I won't Initiated. break. This big diamond. Venimos fuertes, A pesar de que pues no te dejan subir de nivel, You can't run. creo que venimos bien equipaditos. Tough luck running into me. Con un escudo, Himeko. Gotta try hard. Watch this awesome move. I have something for you. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Reinforcing. Analysis complete. Evaluating variables. No, me la quitó, Me la quitó. No creo que le baje mucho. Rules are made to be broken. A ver, voy a tratar de primero darle a la mano esta Time to twirl. para liberar a la Marzo. Executing operation. Me va a matar, me la mató. Calculating result. Value exceeds threshold. Oh, Module Time for an overload. overhaul. listo. Get away. Perhaps you Y ya se still murió, ¿no? humanity never Uf. conceals its desire Me to ha control matado the a Erta, heavens, and I'm no exception. This is our chance. Family. Please don't hurt Mr. Svarog. No, Clara. Es su papá. Es su papá, o sea. Clara. Ella lo ve como su papá. Mr. Svarog can't fight anymore. Please.
Please don't hurt him. Claire, Ra, Mr. Svarog, don't push yourself any further. Can you tell them what you know? Mr. Svarog, you said you were willing to make all my wishes come true, right? My biggest wish right now is for everyone to work together. Like recently, I learned something new. Calculation results can't always bring people happiness. Even if the world outside the cage isn't beautiful, people still want to know what it's like. assessment system reset. Successful. Processing variables. Variable 1, Clara's request. Variable 2, Outsider's intention. Updated assessment result. Transference of decision-making authority to outsiders. So we did it? Clara seems like the only one who can break through Svarog's cold logic. It's a good thing she was here. I hope his memory bank really does contain data on the Stellaron. Is this it, Nat? Us? Wildfire? The underworld? Did... No, Zila. Sila le dicen, ¿no? Our battle. Their battle. It's just beginning. We finally made it to this point. What's up? Nervous? No. But I do have an aching feeling in my chest. I'm ready. Reveal the truth. I'm listening. I have finished collating the Stellaron data and records. Do you wish Ok, to vamos a ver qué es lo que outsiders? tiene que decir. Requesting database materials cache, serial number 13175. Encrypt request approved. Transmission. This is the fruit of many years of research, Madam Guardian. The evidence is irrefutable. This so-called Stellaron. The people will struggle to accept this conclusion, Doctor. If we were to tell them that the almighty Elisa Rand activated this thing and triggered the eternal freeze... Alisa Rand. It's the truth, madam. The truth won't change with the opinions of the people. The reports before you are the precious result of painstaking effort on the part of Bellabog's greatest scholars. I have never doubted you, Doctor. On the contrary, I am resolute in the face of this conclusion. From the moment I took up this mantle, that voice, their voice, has made its home in my mind. I cannot shake them. I shouldn't be telling you this. Let's return to your research, Doctor. I'm afraid I cannot make these reports known to the public, unless you have found a way to completely destroy the Stellaron. I understand. And then Cache number 13175. Transmission complete. Next transmission. Cache number 24830. I don't understand, Doctor. Why do we have to hide such valuable research results away? They're the work of a lifetime. You're still young, child. There will come a day. The Supreme Guardian. She sees further than you or I. All the decisions are for the security. I just think it's a shame. Our research has hit an obstacle. Meanwhile, you... Don't be upset, child. You still have lots of time ahead of you. When you find a way to
destroy. Cache number 24830. Transmission complete. Next transmission. Cache number 57614. Why is there a robot here? During his life, this was Dr. Mearsheimer's personal robot bodyguard. I heard it's a prototype from the Great War. Since the doctor and his assistants passed away, it's remained here. It hasn't moved an inch. Oh, I see. Let's start. We must unearth the doctor's research conclusions. All of them. Madam Guardian, I've found them. All the documents are here. Good. That'll do. Madam Guardian, what should we do with the robot? It would seem a great waste to destroy it. Find someone to reset its system, and then arrange for it to be sent to the underworld. I hear that the development group is in need of a robot with defense capabilities. Yes, madam. I'm sorry, Doctor. But these results must be taken care of by the architects. One day, somebody will be able to carry out your behest. Cache number 57614. Transmission. So, the truth is clear now, right? And it would appear that they never succeeded. Now only one question remains. Why would COCOLIA exhibit such a sudden change in her attitude towards us? Branya, are you okay? I'm fine. I feel a little faint. Why? Why, Mother? Maybe she wasn't aware. Maybe she... I'm sorry. It's no use lying to yourself, Branya. It's time for you to make a decision. Hey, can I have a word with you? I know that we'll need time to process this new information, but we have to decide on our next plan as soon as possible. The furnace core. The path to the surface is close at hand. Thank you. What you've done has brought new hope to the underworld. Now, we have to wait and see. I haven't been truthful with you. As Wildfire's leader, I couldn't simply look on while you fought on our behalf. We had to come help. Órale, yo pensé que el líder de la camarada era el viejito. De la camarada. De la llamarada, de la Wildfire. Yo pensé que era el viejito, ¿eh? Y es Natacha. Yo pensé que era Oleg. What about Oleg? Oleg has always acted on my behalf. He helps me deal with all manner of problems in the underworld. Thanks to him, I'm able to make time for the people. I do my best to make sure that they have everything they need. At the same time, I was formulating a plan to deal with Svarog. Your arrival unraveled that carefully crafted yet rudimentary plan. You have Wildfire's full support. However, even though Svarog is no longer sealing off the furnace core, there's no way that we undergrounders could go pouring onto the surface. That cold-blooded Supreme Guardian has used lies and tricks to keep the surface separated from the underground. If she detects any change in the underworld, I don't know what she might resort to. As for Wildfire, we need more time to build up our strength. Of course, there's no doubt about that. So I'll be sending someone I trust to go with No you. me das que Sampo. Zila. Sila. Didn't she tell you? Okay. In private, she insisted on accompanying you. Don't let her carefree nature fool you. She's actually very discerning and can read a situation like no one else. Zila is a talented scout and a quick thinker. She takes decisive action. She'll definitely be able to help you. Not to mention, you also have Branya now. You're right. But with Zila by her side, I know she'll recover. Hey, when's the last time you got some rest? I heard that you've been on your feet looking for Svarog since Rivet Town. Health is everything. You won't be much use if you neglect yours.
Let Wildfire take care of the furnace core for now. You head back and recuperate. If you're lucky, perhaps tomorrow you can return to the overworld. Ok. Es un cono. El daño que inflige el portador aumenta en un 12% por cada enemigo que elimina. Su ataque aumenta en un 4%. Este efecto hace... Ahora no está mal, ¿no? De erudición. Y nos dan un dupe. Perfecto. Si se fijan, yo ya no puedo subir de nivel. Ahorita estoy con 4600 de experiencia y me pide 1600. Y eso es porque necesito hacer la misión de ascensión. Pero vamos a activar el siguiente dupe. Me gusta cómo se ve. En el Genshin son como unas constelaciones, ¿no? Pero este se ve muy perro, este espejo y las partes del cuerpo, imágenes del personaje se ve chingón. Dice, nivel de habilidad definitiva más 2. Okay. ¿Qué hace la sexta? El talento de tarjeta administrativa cuando elimina un enemigo. Órale. ¿Y el talento cuál era? Que es el de cada ruptura de habilidad que le inflige al objetivo enemigo aumenta el ataque del trazacaminos. Órale, está bueno. Ok, ¿ya puedo hacer esta? Todavía no, necesito completar esto. Las despedidas no son lo mío. Necesito completar eso. Bueno, vamos a continuar, gente. Hacen que quiero hacer toda la historia. Que sinceramente ya puedo decir. Ojo. ¿Es el Stellaron? ¿Quién está hablando? For the equilibrium of all worlds, you must demonstrate your strength. The strong will be given greater opportunities. The weak a chance to breathe. Passing the trial will prove that your strength has shaken the scales of power. Worlds will A lo mejor eso tiene que ver con el... Ya me acordé, la ascensión. Aquí le llaman equilibrio, ¿eh? Es eso, ¿eh? Es equilibrio. Aquí está, nivel de equilibrio. A medida que aumenta tu nivel de trazacaminos tendrás que completar la prueba de equilibrio para incrementar el nivel de equilibrio. Tras hacer esto, tu poder mejorará y conseguirás más recompensas. Es eso, ¿eh? Yo creo que ya lo podemos hacer. Si ya podemos de una, ¿eh? Si ya podemos de una, ya podemos. Aquí está la prueba de equilibrio. Vamos a hacerla, gente. Vamos a hacerla de una. Para poder ascender ya. Ok. Voy a matar a estos. Esto lo hacemos rápido. Ponlo automático. Ya. Perro. Listo. Vamos a curarnos ahí. Y pues vamos a hacer la prueba de equilibrio, ¿eh? Aquí está. Ok, son 2 voces, nivel recomendado 29. Los traigo en 30 ya. Entonces, let's go. Imagino que esta... Ok, pensé que iba a ser directo a la batalla, pero no. Vamos a ir primero por el rojito que está acá, ¿no? Vamos a ver si no hay algo. No sé si esto se puede explorar, parece que no. Ah, perro. Imagino que no va a ser combate automático, ¿no? No me deja, miren. Está bien, esto me gusta. Miren, chéquense que no puedo ponerlo automático. Y está bien. Me gusta, me gusta que así sea. Sinceramente me gusta que así sea. Para todo. Yo creo que voy a empezar a poner escudos. You won't get away. Let's make it quick. Para matar rápido al otro que me estorba. Okay.
Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. La verdad es que no le bajo mucho. Vamos a ponerle otra vez a Himeko. Y no le bajo mucho porque es tiene debilidad al crío, al hielo. Al hielo, al imaginario y al cuántico, creo que es ese, ¿okay? Y creo que el otro es imaginario, creo, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero creo que es imaginario según yo. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! You won't get away. Told you I could fight. Deja ponerle una escudeta. Vamos a poner escrito a Himeko. Let's go. Time for an overhaul. No, tranquilo. Tranquilo, viejo. No voy a utilizar el ulti de Himeko, lo voy a guardar mejor para el otro. Let's make it quick. I have something for you. Listo. Reach the end of the story in your own way. Me hace algo por acá. Pues parece que no. Simplemente es la pelea de los dos bosses y ya. Parece que no hay mucho por explorar. De allá vengo. Pues no, es todo, We need a strategy. Upgrade configured. They sent you. Ok, aquí se usa la otra. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Perro. Bueno, es que este sí es débil al fuego, Do you know who I... This big diamond! It's all yours! Here! Let's go. You've got a lot Try of that nerve. again! Time for an overhaul. Honored to meet me. My turn. Vamos a ponerle escudo a Erta. Let's make it. Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Y me silenció a la taibita. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time to twirl. Here. You've got a lot of nerve. Rules are made to be broken. Me bajó mucho la vida, You can't run. Pero se va a morir. Ya. Excelente. Pues ya, ¿no? Es todo. The worlds are already changing, for equilibrium reigns supreme. Rest assured, the trial. Se supone que ya voy a subir hasta nivel que 22 a lo mejor. Creo que está en 20. A ver. Límite de puntos de técnica. Ok, hasta el 22. ¡Ojo! Eso no lo había visto, ¿No había visto esa animación? Ok, ¿y qué es esto? Es un cáliz. Será mejor que le envíe un mensaje al señor Yang. A ver, encontré una nueva mutación de cáliz. Señor Yang, este también es un cáliz. Sí, recuerda lo que dije. Hay muchos tipos diferentes de cálices y que los datos de la realidad mencionados en ellos pueden variar. Recuerda estar bien preparado antes de entrar en contacto físico. No vale la pena que te hagas daño por avaricia. A ver. Derrota enemigos para tener materiales de rastros. Ok. Keep at it. Abre la guía. Ok. Acá. Y el nuevo Cali carmesí. Ok. Son objetos. Sirve para mejorar ligeramente lo... es para los talentos, ¿no? Bueno, rastros. Ok. Ok.
Ok, tenemos una llamadita aquí. Pom pom. ¿Estás ahí? No. ¿Estás ahí? No. Me va a decir que vaya porque tiene recompensas. Algo raro pasa en el expreso. Hay algo invisible merodeando. Ven cuando tengas tiempo. ¡Ah! Ya sé qué es esto, gente. Ya sé qué es esto. Vamos a ir. Ya sé qué es esto. Ok, o no sé. Pom pom. Completa cáliz carmesí. Una vez. Ok, yo te lo voy a hacer. Oh, espérense, espérense. Ya sé qué es eso. Ya sé qué es eso de pompón, ¿eh? ¿Qué grupo es este? Definitivamente en toda la cara lee el nombre del grupo. Club de Hertederos de la señora Herta. Dejen de interrumpir. Déjate de regodeos y ve directo al grano. No es que no sepan ya. El grano. Son varias personas, ¿eh? Según. Ya saben, todo ese asunto de la malversación de fondos. ¿No vieron la montaña de paquetes que hay en la sala de recepción? Todos son para nuestra joven investigadora jefa. Dios mío, no les extrañaría que el presupuesto haya sido tan ajustado y es donde se ha ido todo. Tengamos cuidado en las acusaciones aquí. No puedes confiar solo en palabras, ¿dónde están las pruebas? ¿Pruebas? ¿No viste la montaña de paquetes que hay en la sala de recepción? ¿Qué hay en esos paquetes? Solo eché un vistazo rápido, todos son caros. Tal vez pagó ella misma. Aparte de la señora Herta, ¿quién podría permitirse esas cosas? Vi a ese Arlan del departamento de seguridad actuando de forma sospechosa en la recepción. Si no fuera por su conciencia culpable, no me habría dado cuenta. Ahora que lo mencionas, he visto a Arlan muy nervioso recibiendo paquetes. Se lo dije, eso concuerda. Ok. Es una acusación bastante grave. Seguro que pueden ir esparciéndola por ahí. Declaro que no tengo nada que ver con esa información, dice. Declaro que no tengo nada. ¿Todos van a poner lo mismo que? Obedezco de forma voluntaria cualquier instrucción de la señora Herta. Llevo todo el día esperando chismes jugosos. Esto es todo. Ok, no hay ninguna prueba sólida. Tú mismo dijiste que Arlan era sospechoso. Es todo lo que dije. En realidad estoy investigando en secreto el origen de sus activos, pero aún no es el momento de revelar todo. Esperen y verán pronto. Todo el personal de la estación espacial sabrá esto. Eso espero, ya me conoces. Misión de acompañante. Ok, esto es con pompón. Y vamos a hacer esta. Ok, por ejemplo, ya puedo subirle yo. De hecho ya puedo ascender a la taibita. No, la vamos a ascender a 40. Ya la puedo mejorar, gente. Le voy a añadir. Vámonos. La subo hasta el 40. Y no puedo ascenderla ya porque necesito el nivel 2. Ok. Por ejemplo, los artefactos. No tengo para subir los rastros. Ya los puedo subir. El cono de luz. Estas 4 estrellas. Este también es válido para el daño con el tiempo. Por ejemplo, voy a potenciar. Y ya debería poder subirlo hasta 30. Lo puedo ascender. Puedo añadir. Y hasta el 40, ¿no? Y ya no me deja porque ocupo el equilibrio 2. Luego me voy a rastros. Y ya puedo subir los rastros. ¿Qué es esto? Ok, necesito senda final del destructor. Por ejemplo, me pide este material, la espada rota, ¿no? Voy a mejorar lo que es la definitiva. Ok. Y por ejemplo, ya no puedo mejorar esto. Ok, necesito espada rota. Y esto es lo que podemos farmear aquí. Espérate. Carmesí. Necesito esta. Espada rota. Lo voy a seguir. ¿Dónde es? Ok, entonces salieron como que muchas. Porque por ejemplo, si yo ocupo esta, ¿dónde está? Ah, ok, este está aquí. Pero por ejemplo, si yo ocupo este, ¿dónde está? Ok. Ok, salieron en varios lugares, ¿eh? Por ejemplo, ¿este dónde está? Este está acá. Ok, bueno. Entonces yo necesito espada rota. Vamos a hacer este. Y vamos a ir para allá. Aquí. Okay. No me puedo teletransportar directamente porque nunca he ido. Entonces... nunca he ido... Ya he venido para acá, pero nunca me he acercado desde que está esto aquí. Ok, ya lo tengo activado. Entonces... ¿cuántos me da? A ver, voy a hacer uno nada más. Para no acabarme todo mi poder ahí de trazacaminos. Voy a hacer uno para ver... ¿cuántos me da? Ok. Me encantan a mí los ataques adicionales con gente esta. Con la gente de destrucciones. No me acuerdo.
que es destrucción, ¿no? Bueno, a ver. Aquí es lo que quiero ver. Me da 2. Ok, salir. Me da 2. Entonces, a ver, estos, ¿de qué son? Son de destrucción, ¿no? Erudición, son de erudición. Me gustan, porque pegan muchos ataques adicionales. Entonces yo me voy a rastro. Voy aquí. Entonces necesito... Esto no lo puedo mejorar, eso no lo puedo sacar. Nivel 4. No tengo este. Necesito 3. Hacerla 3 veces. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí. Voy a hacerla 3 veces. Voy con estos. Y lo de combate automático. Y que se haga solo porque realmente... Pues esto se va a volver repetitivo, ¿ven? Porque esto es lo mismo. Así como los dominios del Genshin. Pero bueno, aquí está el botón de combate automático. Y lo dejamos ahí. Que pues siento yo que estamos tardando un buen rato. Pero pues es porque no he mejorado del todo mis personajes. Vamos. Rules are made to be broken. Yo voy a pegar duro, ¿no? Segunda batalla. Okay. Ulti, son débiles al fuego. Yo creo que se mueren, ¿eh? Yo creo que se mueren ahí de una. Casi. Que tira la ulti, mendiga máquina tonta, ¿eh? Ok, el que sigue. Lo malo es que estos... Uf, ese principal no es débil a ningún elemento de los que yo traigo, ¿eh? Es débil al viento y al imaginario y no traigo ninguno de esos. Rules are made to be broken. A lo mejor este me va a costar un poquito. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Entonces, por ejemplo, yo ahí ya tengo... Voy a salir. Ya tengo lo necesario para mejorar todos. Ok. Todos los rastros de ella. A ver. Bueno, en teoría se supone que ya, ¿no? Mejoro este. Y... Ah, bueno, este porque me falta este objeto, ¿eh? Ecos de la guerra, no he desbloqueado eso. Ok. Y ahí los tengo al máximo. Y por ejemplo, me voy a Himeko. Ok, necesito subirle de nivel. Me voy aquí, ascender, tengo todo. Mejorar, autoañadir. Aquí ya no la puedo ascender. Ahora sí me voy a rastros. Y voy a necesitar más, loco. Voy a necesitar... Este no puedo porque me falta este objeto. Voy a necesitar 6 de estas cosas que son llave de inspiración. Entonces yo vengo aquí. No, aquí no, mentiras. Yo vengo aquí. Necesito llave de inspiración, que es esta. Obviamente es la primera vez que vamos a hacerla, por eso tengo que ir a pie para activarlo. O sea, miren, de hecho me faltó aquí ese cofre, ¿eh? Bueno, luego voy a terminar todo eso. Entramos aquí y según yo, si me da 2 por batalla, ocupo hacer 3 porque ocupo 6. Entonces aquí lo voy a desafiar. Mal. Y ya me quedé sin poder de trazacamino, o sea, sin resina. Ok. Ya me quedé sin resina, vamos a poner el automático. Que estoy viendo que son débiles al físico. Físico cuántico. ¿Y cuál es el morado, gente? De los elementos. No me acuerdo cuál es el morado de los elementos. ¿Es rayo? ¿No? Tal vez, ¿no? No, meten algo, ¿eh? Vamos, vamos. Va a tirar la ultierta. La máquina tira las ultis en cuanto las tiene y está bien, ¿eh? Está bien.
Yo también las tiro en cuanto las tengo. ¿Falta otro? You can't run. Watch this awesome move. Time to twirl. Rules Ya, are muéranse. made to be broken. ¡Hola! 3400 de crítico, ¿eh? Bueno, es débil también al físico. Pero le metió bien, ¿eh? Try that again. Listo. Entonces, se supone que tengo... Ok, 7, perfecto. Entonces, ya con eso... Ya con eso yo me voy aquí y... Ya tengo todo. Puedo hacer esto. Subir nivel 3, nivel 3. Y este no puedo porque me falta este objeto. Bien. Y así, gente, por ejemplo, hay que subir los otros también. De momento no lo voy a hacer. Pero vámonos, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Estamos aquí con la historia principal, ya saben. Pero bien, ya pudimos ascender a... Entonces el nivel 40. Me habla Oleg, ¿qué quiere? Dice, me recibe el 7 de marzo, me dio esta cosa y me enseñó a usarla. Me tomó bastante tiempo aprender porque ya tengo una edad. Creo que ya sé cómo funciona. Es muy útil esto de poder hablar con alguien sin tenerlo adelante. Aprende muy rápido. Me halagas. Bueno, veamos directo al grano. Me han dicho que Natasha tiene muchos pacientes y lleva varios días sin dormir. Ella es el pilar en el que se apoya todo el bajo mundo. Ella es la jefa, ya lo sé. Entiendo, iré enseguida. Bien, me va a dar una misión con Natasha, ¿eh? La vamos a dejar ahí, de momento pendiente. Y continuamos con la historia. Vamos para acá. Well, now that we're done with that whole situation in the underworld, we can finally look for the Stellaron. But thinking about it, I feel a bit bad about Clara. We promised her that our talks with Le dijimos a Clara que íbamos a hablar, Sparrow- más bien a chingazos hablamos, ¿no? Certainly isn't our area of... I didn't mean for you guys to start beating yourselves up over it. Look on the bright side. Things turned out all right, didn't they? Now everyone knows that the real problem here is the Stellaron, and they're all in all, the mission is going super smoothly. But we still have a lot left to figure out. For instance... that's not a foremost concern. What's important is that we still don't have the exact location and coordinates of the Stellaron. Nor have we figured out the reason behind COCOLIA's sudden change in attitude. We still haven't put all of the pieces together. Dreams? Oh, I remember you mentioned something about strange dreams before. Le cuentas a Dangen y a 7 de marzo sobre las voces que escuchaste en tus sueños recientes. Ok. Que son las del equilibrio, ¿no? All three dreams were the Ah, same. no, se refiere a los de COCOLIA. Ok. COCOLIA. Se refiere a COCOLIA adolescente. It would be weird to call it a coincidence. I'm wondering if these dreams aren't just random. If there's some meaning behind them. Maybe you're having them because... Because of the Stellaron inside her? That's my hunch. But I have no proof. Well, then that's as good as nothing for now. So, what should we do when we get back above ground? After all this talk, we're still back at square one. We solve a puzzle one piece at a time. Let's get some rest. Also, there's still one more key character we haven't talked to yet. Her connection to COCOLIA may be the key to cracking this mystery. Ok. Vamos con Gertie. Ya están de vuelta. ¿Cómo fue? ¿Están cansados? Oleg no les hizo pasar un mal rato, ¿verdad? Hacer gestiones todo el día es realmente insoportable. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ojo, Ojo con la referencia a Spider-Man. ¿Dónde está? Después de un largo día, vente a la habitación y descansa. Voy a cocinar y te daré la comida en cuanto esté lista. Gracias. Ahora que estamos en el gran Goet, todos somos amigos. Mira, mi amor, se me olvidó preguntar. ¿La ropa de cama y las almohadas te parecen bien? ¿Y la temperatura de la habitación? ¿Funciona bien la caldera de geomédula? Si necesitas algo más, dímelo. Ok, nos gustaría descansar. You're back. I've heard from Wildfire that you helped resolve that whole situation with Svarog. It must have been exhausting. Please have some food and get a good night's rest. Ok. ¿Y luego?
You're back. It Ok, must eso está have been repetido. Tocarle esto. Ok. Supongo que ya no hay nada aquí. Pues a descansar, ¿no? Una ola de cansancio se apodera de ti. Recuérdate que no has descansado mucho tiempo ni el sueño más terrible te despertará esta vez, dice. Over there. Afuera del See orfanato. that? That used to be the worst street in Rivet Town. And it's also where I Toda grew esta up. temática de esta zona que yo dije que pues, se parece a Fontaine, me recuerda al Final Fantasy VII, gente. Si ustedes no han visto o no han jugado Final Fantasy VII o el 7 Remake, que les recomiendo el remake porque aquí está en el canal, ¿no? El 7 también lo jugué, pero no lo tengo aquí. Obviamente no en su tiempo no tenía canal. El 7 Remake aquí está en la lista de producción. Véanlo. Y la temática de la ciudad y todo eso es muy, muy similar a esta, ¿eh? My friends and I used to wander those streets, thinking about where to find our next meal. That is, until Chief Oleg got me out and took me to the orphanage. There, I learned to read and write from Natasha. At the age of 10, I started to patrol the mines with Oleg, a kid. That sounds nice. Nice? You being sarcastic with me? Oh, no, sorry. Life in the underworld is difficult. I shouldn't be speaking about it so lightly. You're always so serious. It really gets on people's nerves sometimes, you know? What I meant was, Parece mucho a Ketchin, ¿eh? for as long as I can remember, my days have been an endless cycle of studying, etiquette lessons, and training. Every day, all I hear is, remember who you are, Bronya. This is against the Architect's admonishments, Bronya. Ladies shouldn't use such La típica princesa reprimida, ¿eh? La típica, la misma historia con la princesa del Final Fantasy IX, ¿no? Some may envy this kind of life, but Yo me sentí atrapada, lo mismo que la princesa del 9, la princesa Garnet. No, I can't. But more importantly, what kind of foul language are you using? In the name of the Architects, I shall stick this spear into your nostril. That's it? Oh, that's nothing. Looks like I'll have to teach you some underworld slang before... No. No. It'll be better than poking people's nostrils, at least. I never thought that I'd be here having a heart-to-heart with the future Guardian. As a kid, I didn't meet many people who lived in the overworld. I only heard stories from the grown-ups and figured you were all just a bunch of cold snobs. I've heard from some Silvermane veterans that before the orders were made to seal off the underworld from the overworld, there was no difference between the two places. Everybody ate the same food, chatted about the same topics, celebrated the same festivals. Even though times are different now, things like the joys and sorrows of life, the ties between people, these precious things must certainly still connect us all. If there is a way to bridge the gap between the two worlds, we can definitely go back to the time when you and I were not divided, when we could stand side by side against the Eternal Freeze and the Fragmentum. I'm not like you. I don't have that many grand plans for the future. But if that's the future you want, I'm willing to build this bridge with you. Thank you, Zila. Zila. Very important. Zila. Se escribirá igual en inglés, sí, ¿verdad? O sea, Zile o Cele. Los españoles le dicen Cele. Qué feo hablan, ¿no? Pero realmente es... Yo le diría esto como silly, ¿ok? Como silly. Pensé que en inglés sería silly por la I, por la E que se pronuncia I, pero le dicen Zila, ¿eh? Speaking of which, what are you going to do next? What Svarog revealed must have made quite an impact, huh? Yes. I thought I was prepared for anything, but as long as I am the Guardian's successor, those truths will come out sooner or later. But why does my mother hide it from me? And why does she want me to hunt down the outsiders who know about the nature of the Stellaron? It doesn't make sense. I thought it over. There's only one thing I can do. Go ask her directly.
hold on. You're not really going, are you? Alone? You can't. This plan is... I've already thought it through, Zila. I am Madame COCOLIA's daughter. That will never change. Be it my duties as her heir or as a Silvermane guard, I must face my problems head on. Even if... Bronya. This is for you, Zila. Please help me pass it on to the outsiders. If Okay, I understand. You've made up your mind, and there's nothing I can say that will change it. But remember this. If you run into trouble, I will come to save you, no matter what. Then I'll be waiting for you. So, did you come to this spot when you were a child? Of course. I just didn't appreciate how nice it was at the time. Very nice. Very nice. Ok. Supongo que ya vamos a despertar. Se va a hacer de día. That was a good sleep. Vamos a salir. Y reúnete con tus compañeros. Took you long enough, sleepyhead. We've been waiting all day. I've noticed that our sleep routines don't match up. You either keep getting up in the middle of the night or snoozing away until the day's almost out. Unacceptable. You gotta work on your teamwork. Did you have a dream again last night? Oh, that happens to me all the time. It feels like I had a dream, but I can't remember anything about it. Well then, let's go find Wildfire to discuss our next move. Let's go! I can't wait to finally get back above ground. Ok. Luego vamos para... Vamos a pie, más rápido. Ok. ¿Qué es esto? Un buzón. Este buzón está escondido en un rincón intentando pasar desapercibido. Mejor no molestarlo. Tiene la sensación de que hasta la persona más sociable necesitaría algo de espacio personal y más a un buzón. Pero buzón no es una persona, pero bueno. Mira cómo se... Me gusta, se ve bien el juego, ¿eh? Pienso que Genshin se ve mejor, pero no se ve mal. Se ve bien. Vamos con Oleg, con Sila, con Sampo. It's the Bane of Svarog, the big hero of the underworld, and the other big heroes, Dan Hung and March 7th. Were those lines rehearsed? Where's Natasha? Is she here? She has a bunch of other things to attend to. So I hope you don't mind talking to this old man instead. By the way, sorry for keeping that whole thing about her being the actual leader of Wildfire a secret. Oh, well, I might just be second in command, but I still have a lot of responsibility. I couldn't give Natasha up right when we first met, could I? I had no clue that you bunch would become big heroes of the underworld. She told me to make sure you return to the overworld safely. I gave it some thought, and I think the safest way is to ask this fella for help. I brought you down. I can take you back up. Free of charge. Satisfaction guaranteed. There's no need to knock us out this time. Of course not. This time, we'll go back through the furnace core. Please, don't be like that. We have so much history together. Can't you have a little faith? Ugh, enough chatter. Just be a good guide. Hold on. What about Bronya? Why isn't she here? She already went back. As you know, she has some things to settle with the Supreme Guardian. What? She just ditched us and went back? How could you let her? Ugh, enough about Sampo. We need him for this trip. And we can still get rid of him after. Miss Sila, I'm still here, you know. Oh, right. Bronya told me to give you this. She left us a letter. Could this be
one of those open in case of emergency letters? Stop overthinking and just open it. Ok, nos dejó una carta Bronia. Dice, cuando lean esta carta yo habré regresado al supramundo y estaré de camino para ver a mi madre. Perdone por no contarles mi plan con antelación. Tenía miedo de que se opusieran enérgicamente y me hicieran dudar. La señorita COCOLIA me creó y nunca seré capaz de volverle tan gran generosidad. Ella me enseñó numerosas lecciones de vida y virtudes, además de cómo defender a Belobog y su gente. Aunque últimamente ha tomado ciertas decisiones que me desconcertaron, no puedo olvidar todos los recuerdos maravillosos que tengo con ella. Tengo que contarle mi punto de vista y mi opinión de forma sincera, así como tratar de que nos entendamos mutuamente. Este es mi objetivo como hija, pero también mi responsabilidad como guardiana crinargenta. Pero soy consciente de los riesgos a los que podría enfrentarme en este viaje si no logro obtener la aprobación de mi madre o si me sucede algo. Envíen esta carta a los hermanos Landau, no sé quiénes son, y soliciten su ayuda. Serval y Gepard son personas honorables con mucho poder en Belobog y confío plenamente en ellos. A lo mejor a ellos se refiere, ¿no? Los hermanos, ¿cómo dijo? Hermanos Landau, han de ser ellos, Serval y Gepard. No sabía que Serval era hermana, de Gepard. Estoy segura de que al ver mi sello y mi caligrafía les ayudará con todos los medios a su alcance en la búsqueda del Stellaron. Ok. Ya la conocemos, ¿no? Serval, sí. ¡Oh, y es la mayor! ¡Órale! ¡Órale! Sampo, do you know the Landau siblings? Se lo estaba buscando a él. Mi vieja amiga dice. Les tiene miedo, Vengan a buscarme cuando quieran partir, dice. Pues vamos a darle. Continúa tras alcanzar el nivel trazacaminos 24. ¡Oh, no puedo! Hay muchas formas de incrementar tu nivel trazacaminos. Superar el cáliz, desafiar el universo simulado, al salón olvidado u otros modos de juego. Pero el salón olvidado no lo tengo. ¡Ah! Ya tengo el universo simulado 12. ¡Nice! Forastera, por fin logro contactar contigo. El jefe Scout está insoportable últimamente. No deja de hablar, expandir el nuevo modelo de negocio. Si tienes tiempo, habla con él. Ok. El Dr. Pala. Vamos. Hola, me olvidaste. Soy el presentador del Club de la Pelea. ¿No recuerdas a lo de Dragoncito Impasible? Ok, bueno, habla con Scott cuando tengas tiempo. Bien. Una misión. A ver, necesito subir de nivel. Ok. Oh, espérate, tengo otra de Hook aquí. Ok. El tesoro de Hook. Ok. Aquí está. Universo simulado 2. Vamos al universo simulado 2, Vamos para allá. De una. Universo simulado 2. ¿No me puedo teletransportar? ¿Sí? Ah, bueno, es que es el mismo lugar. Tenemos misión aquí. ¿Cuánto me falta, gente? Uy, me falta un buen, Me falta un buen. Y poder trazacaminos no tengo. Valiendo barriga. A ver. Universo simulado. Ya tengo el siguiente mundo, Mundo 2. Ok, vamos a hacer el mundo 2. Y si se fijan, yo ya hice toda la puntuación. Pero si lo hago por primera vez, nos van a dar... Este es como un... de perfil, ¿no? Como una imagen. 600 puntos de experiencia, La primera vez. No está mal. Vamos a hacerlo, ¿no? Lo de siempre, ya saben. Así. Vámonos. Vamos a hacerlo una vez, por lo menos para esos 600 puntos. Y vamos a subir a 23 con eso. Vamos a agarrar los fragmentos. No sé qué tan difícil sea, gente. Es la primera vez que voy a hacer este. Y también sirve que nos vamos a fijar si nos da más experiencia que el 1. Perdón, más recompensas que debería, Debería darnos más recompensas que el 1. Ok, esto lo vamos a... Este es como el boss de esta zona. Es lo mismo que pasó con... Cuando haces la primera zona te hablan ahí. Dice, tras eliminar a un enemigo, el personaje recupera gran cantidad de energía. Aumenta el crítico del personaje. Mejor el crítico, Vamos con el crítico. Vamos con el crítico. Miren, este no lo voy a hacer automático porque quiero guardarme la ulti. Okay. Porque si lo pongo automático, la máquina va a tirar todas las ultis de una. Cuando empieza el turno recuperas energía, aumenta el daño que infliges con los adicionales. Este sí lo quiero. El daño de los adicionales. A este sí le voy a dar con la ulti. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception.
La bestia. Ok, cuando el personaje inflige daño tiene pequeña probabilidad de congelar. Cuando lanzas un ataque adicional retrasas la acción del objetivo enemigo. Eso también está bueno. Recuerden que tenemos mucho personaje que hace daño adicional. Evento. Batalla. A ver, evento. Ok, aquí no hay nada. Si se fijan, aquí ya es en este planeta, en la ciudad. El otro es en la nave. Evento, cayó el anochecer y estás parada entre las olas de calor. La atmósfera de las minas te marea y las vetas de minerales arden y fluyen como manteca derretida. El gran clipot eón de la conservación puede oír nuestras voces. Los mineros alzan y clavan sus palas como animales desenfrenados o fieles. Bueno, esto, gente, es nada más para escoger. ¿Qué queremos? ¿Potenciar 2 bendiciones al azar u obtener una bendición de 2 estrellas de conservación? Yo lo voy a dar en potenciar al azar, ¿ok? Que me suba ahí 2 al azar y listo. Ok, ya. Si lo hay evento, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Otro evento? ¿En serio? A ver. ¿Y esto es igual? ¿Entra en combate o pierde 100 fragmentos? No, hombre, entra en combate, loco. No voy a perder 100 fragmentos, Rules are made to be broken. Mejor les pego una ulti a los 2. Bueno, a todos, perdón, a los 3. You won't get away. Ah, sí, está muy fuerte, ¿no? Oh, espérate. Hay otra oleada. Let's go. Dice, tras eliminar un enemigo, el personaje recupera PBs. Ese me gusta. O sea, puntos de vida. Los enemigos congelados reciben más daño. Aumenta el daño crítico de los personajes con escudo. Cuando el personaje obtiene un escudo, tiene una pequeña probabilidad de disipar un estado negativo. Yo creo que el de los congelados. Ok. Y bueno, élite. Voy a cambiar a Erta para subirme ahí. Y toma. Me subí de ataque con Erta. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Okay. Ulti de marzo. Hola, lo que me metió, Voy a meterle un escudo. Let's make it quick. Honored to meet me. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! You won't get Ay. away. Told you I could fight. Uf. Let's go. Rules. O sea, parecía que está en ruptura. Para meterle uno duro ahí. Y le metemos la ulti rápido. Perhaps you still. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. What are you looking at? A ver, este se aguanta machine, Vamos a poner escudo a Erta. Let's make it quick. Tryhards, watch this awesome Vamos a ver si lo congelamos. Let's go. I have something for you. Honored to meet me. You've got a lot of nerve. Try that again. Ok. Suba Himeko. Let's make it. You can't run. What are you looking? A ver. Ya, loco. Muérete. ¡Uf! Me mató Himeko, loco. Ya, Recuerden que no he mejorado. Me falta mejorar a perdón, me mató a Erta. Me falta mejorar a Erta y mejorar a Marzo. Subí nada más a Himeko y a la tablita. Pero bueno, ya la pasamos.
Dice, tras atacar a un enemigo, el personaje que ataca inflige daño de sismo. Cuando el personaje rompe la habilidad de un enemigo, su acción se adelanta un 100% de su siguiente ataque. Cuando el personaje lanza un ataque adicional, inflige daño de regusto. Vamos a utilizar este. No me digas que no la puedo revivir. A ver, a lo mejor aquí en reposo la puedo revivir, Gente, parece que no la voy a poder revivir. ¿Qué es esto? Personajes descargados. El nivel de personajes inferior al recomendado. No sé qué es eso, personajes descargados. Bueno. A ver, vamos a potenciar aquí. Compro una bendición o potencia 2 al azar. Potencia 2 al azar, mejor. Bien. Loco. No puedo, O sea, me mataron a la Erta, no puedo utilizarla. Uf. Esto se puso más complicado, pero está bien. Está bien. Esto se puso más complicado, porque ahora no tenemos a Erta. Pero se puede. Todo esto lo vamos a dejar automático. Dice, aumenta el efecto de escudo que proporciona el personaje este. Vamos. Vamos a meter más escudos. Vamos. Vamos a intentar hacer con 3 personajes, Esto aquí no va a ser problema. El problema viene al final. El problema viene al final cuando lleguemos al boss. Dice, cuando el personaje tiene un escudo, tiene una pequeña probabilidad de disipar un estado negativo. Esto está bien. Cuanto más bendiciones de la conservación tenga el personaje, más alta será su defensa. Mejor el de adicionales para que se ponga defensa. No puedo revivirla. Quiero revivirla, por favor. Se jala automático. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Watch this awesome move! You're Ok. Dice, cuando el personaje causa congelación, el enemigo obtiene un escudo. Cuantas más bendiciones de la conservación tenga el personaje, más alta es su defensa. Cuando el personaje usa la habilidad básica o la habilidad definitiva, aumenta el daño que inflige a los enemigos congelados. Yo creo que este es el de la defensa. Ok, a ver. Vamos al de evento. Se va haciendo más largo este show, porque está más largo que el mundo 1. Está claro. A ver, aquí nos va a dar a escoger. Pierde el 50% de los fragmentos cósmicos. Entra en combate, claro. ¿Creen que sea difícil? No sé, pero a ver, me voy a poner escudo. No sé si esto sea difícil. Rules are made to be broken. Y son débiles al hielo y no traigo a Erta, loco. You can't run! Gotta try hard. Watch this awesome move! Perhaps you still... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Tough luck running into me! Ponerme un escudo. No puedo. Let's make it quick. Uy, esto se va a poner difícil, I have something for you. Try that again. My turn. No sé si lo voy a lograr, No sé si voy a lograr, gente, porque ni siquiera es el final este. Ni siquiera es el boss final. Time for an overhaul. You can't run! Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception.
¡Fuck! ¡No jodas! Let's go. Rules are made to be broken. Vamos, 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 vamos. I have something for you. You won't get away. Oh, estás en ruptura. Me la mató. Ah, se acabó, gente, ¿eh? Se acabó, no lo logré. Tendría que subir de... Tengo que mejorar los personajes a los otros dos. Okay. Tengo que mejorar a los dos. Bueno, ya voy a dejar que mate. Entonces vamos a hacer algo. Voy a ponerme a hacer las misiones. No podemos continuar con la historia. Y se supone que estos videos que estoy haciendo son los de la historia nada más. Entonces, a ver, ¿qué va a hacer? Bueno, nos dio puntos, ¿eh? Obviamente no nos dio recompensa porque no lo hicimos la primera vez. ¿Qué pasó con los datos? Bueno, ya. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Árbol de habilidades? Ok. Dice, durante el combate en el universo simulado, el consumo activo de energía puede activar la resonancia de vía, lo que te hará ganar bonificaciones en combate. Ok. A ver, dice, punto de habilidad, material indescriptible que sirve para desbloquear habilidades en el universo simulado. Ok. Dice, desbloquea el sistema de vías del universo simulado para que selecciones una vía antes de comenzar la exploración. Tras obtener 3 bendiciones de la vía seleccionada de exploración, se activará la resonancia de vía y puedes utilizar habilidades de combate correspondientes. En el universo simulado, el ataque de todos los personajes aumenta en 70, la defensa en 60 y los PV máximo en 130. Ok. Ok, vamos activando cositas, conforme obtenemos estos puntos. Ok. Porque se va haciendo más difícil. Bueno, en la enciclopedia saben que esto es para obtener más. Estos son todos los buffos, pero vamos desbloqueando cosas. Ok. Ok. Enciclopedia, ¿qué me marca? Acá. Ah, son los vocecillos, ¿no? Ok, ya. Son los voces del mundo en el que estamos. La tienda de Erta, bueno, tengo 3. Árbol de habilidades, no tengo puntos. Bien. Perfecto, entonces no podemos ir con la historia porque ocupamos el nivel 24 y somos nivel 22. Bueno, vamos a subir el nivel. Bueno, sí, vamos a continuar. De hecho, si se fijan, ya somos 25. No, nos pedía 24, pero me puse a hacer misiones de mundo y todo ese rollo. Y ya llegamos a 25. Entonces, vamos a continuar con la misión principal. Obviamente, toda la historia que tiene aquí este juego. Nos vamos ya, vámonos. Wonderful. Remember to bring enough food and drink to refuel on the way. We have a... ¿Tenemos que subir muchas escaleras? Ok. Mother, I have returned. Rania, I thought I'd lost you. Where were you? Are you hurt? I'll fetch the butler right away. No, there's no need. I don't want to see Sebas right now. Sebas. Sorry, I'm fine, really. I just got into a few skirmishes down in the underworld, but nothing I couldn't handle. The underworld? In that case, report everything you saw. Commander, Branya. After the failed pursuit at Backwater Pass, the wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance to help the residents of the underworld resolve a few issues. We also defeated an ancient robot known as Svarog and learned some truths. Uff, se queda callada porque ya sabe que algo tiene que ver con ella, I'm listening. Go on. Madam COCOLIA, it is my firm belief that the visitors from beyond the sky are not the villains we had imagined before. I witnessed them take up arms in the name of justice and risk their lives for the sake of others. I can also ascertain that they did come for the Stellaron, but only ¿Se imaginan? to relieve the disaster it has brought upon Bellabong. ¿Se imaginan que en la historia Bronya tenga que matar a COCOLIA? Que no recuerdo si COCOLIA es un personaje jugable. Creo que no, me parece que no lo he escuchado mencionar. Pero ¿se imaginan que en la historia Bronya tenga que matar a su propia madre? Mother, you've always known the truth about the Stellaron, haven't you? The responsibility of No creo, el juego es muy kid friendly igual que Genshin, ¿no? No creo. I ask you to forgive my defiance,
order to dispatch the outsiders was a mistake. To solve the problems brought on by the Stellaron, the architects waited hundreds of years. And those outsiders may be the... Enough! Se enojó. Arrogant. Ignorant. You disappoint me, Bronya. You merely glimpsed the tip of the iceberg, and now you think you know everything. You spend a short time with that guards! No? What? They are not scum. My entire life. Everything you ever kept from me. I remember it clearly now. Listen, tell me what you have seen. What exactly it is you are hiding. Why do you send the Silvermane guards to die in the Fragmentum? Why have you abandoned the people of the underworld? And why? Why? I see. I knew this moment would come sooner or later. I just didn't expect it. A la madre. You want to know why I gave those orders? Is that right? Do you believe you're ready to learn the truth? Yes. I am ready. Mother. Then come with me, Bronya. It is time you heard it. The voice. La va a llevar con el Stellaron, ¿no? Me imagino. Dying world. Uf, se va a poner bueno esto. Yo imagino, ojalá que algo así sea, ¿eh? Ah, we're finally back. I forgot what fresh air tasted like. Oh, wait, I haven't finished yet. All right, let's go. Where's our next stop? We should find somewhere to put our feet up. As long as it's not Goethe Hotel again. Classic unreliable Sampo. He probably guessed we'd ask where his hiding place was. No sooner are we back in the administrative district than he's... Where's your sense of loyalty? That would be nice, though. Don Hung, what do you think? I think it'd be best to pay a visit to Serval Landau. So, you think we should avoid Gepard for the time being? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Besides, if he hasn't been persuaded by Bronya's letter... Makes sense. Guess we better head over to Serval's workshop then? But we must keep a low profile. What's wrong, Zila? Zila. Nothing. It's just a little... new. The last time I was on the surface, I was still a child. The overworld and the underworld. We've been cut off. I'm okay. Let's go. Okay. There are so many Silvermane guards on patrol. Is it usually like this? No. A ver, según yo, gente, déjame checar nada más. Según yo le subí el sonido al audio de las voces, sí, de los diálogos, okay. Entonces vamos con Serval. The Supreme Guardian has probably learned of our arrival already. Bronya. Who is it? Shop's closed today. You'll have to come back tomorrow. Huh? I remember. The three outsiders. Wait, why are you still strolling around the city? Do you know the Silvermane guards are looking all over for you? Quick, act natural and get inside. Don't get spotted. All right, you'll be safe here. My workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just what crime did you commit exactly? They recalled a bunch of guards from the front line to track you down. It's unprecedented. Now they're patrolling the whole city and everyone's in a panic. Oh, we just... Not yet, March. Bronya said we could trust you completely. You mean to say you don't trust me completely? Good. That's smart of you. But you needn't worry. COCOLIA and I aren't even on speaking terms. It was her that ejected me from the architects. I don't believe you guys would do anything bad.
And the architects are gonna need conclusive and publicly available evidence for me to think otherwise. Besides, I know the architects, and if they did have any evidence, they would have released it by now. I know COCOLIA's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details. ¿Odias a COCOLIA? Le preguntamos. We were like sisters once. Oh, eran muy amigas. Of course, that was all before she became the supreme guardian. These days, I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's a pretty carefree existence. If I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Bronya told you to come here, you must have something important to tell me. You can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. And I've got good intuition, by the way. Ooh, I'm the best storyteller. Let me. Perhaps I should do it. Or we'll still be here tomorrow. Dice, le cuentas a Serval tu estancia en el bajo mundo y lo que sabes del estelar. Uf, ya no me dejan leer. So that's what's been happening. No wonder we hadn't heard from Bronya recently. After all these years in isolation and without a single... I believe you. There's no way you could have invented all those twists and turns. What's more, we have Miss Seela here as living proof. As for the Stellaron... I know why Bronya got you to find me. When I was still one of the architects working in the scientific research division, I was researching the Stellaron. I never thought I'd hear that word again after being expelled by the architects. Come on, I'll tell you everything. Ok, nos va a contar todo, según ella. Very few people in Belobog know of the existence of the Stellaron. Those that do would never associate it with the Fragmentum or Eternal Freeze. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out the truth long ago. The research results were purposely hidden away to ensure that the outside world would never know of them. Just my luck. Out of all the research topics I could have chosen, I insisted on the Stellaron. It's clear now that anyone who wanted to get closer to the truth would have been expelled. Or maybe I should be thanking COCOLIA. All she did was push me out. She could have decided to take a more permanent measure. I figured out that the Stellaron and the Fragmentum were linked, so I was already close to the truth. It's a shame that the architects ejected me before I could discover that the source of the Fragmentum. Bueno, eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Que el Stellaron es la causa del Fragmentum. Before I lost my position, I was applying for permission to survey the Stellaron directly. It was my research topic, but I'd never even set eyes on it. My research was all based on historical data and lab simulations. Not long after I submitted my preliminary report and application, I received my punishment. It was obvious that somebody didn't want my research to continue. COCOLIA... It's been so many years since we last spoke. We were great friends once. She became a completely different person when she took on the Supreme Guardianship. The convictions she once held. Es el Stellaron, ¿eh? O sea, el Stellaron hizo que COCOLIA cambiara. To expel me herself and refused to see me. I never understood that behavior, and I gave up trying to use logic to work it out a long time ago. Sometimes I even wonder whether she really did become a different person. Is that possible? Perhaps there's a single guardian consciousness that gets handed down from generation to generation. Is she being compelled by previous generations of guardians to make such baffling decisions? Who knows? But this might make for good songwriting material. Yes. I never observed it directly, but I used lab simulations and outbound surveys to establish a rough location. According to the survey results, the Stellaron al norte de Belobog.
En algún lugar de las llanuras Somewhere nevadas. in the vast snow Ok. plains. Vamos a ir para allá, We must supongo, ¿no? locate it as soon as possible. Ideally before COCOLIA takes action. Can you... Not a problem. I was thinking the same thing. But I'm afraid telling you might not be enough. The area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. If you want to get to the northern snow plains, you'll need to get past the Silvermane Guard restricted zone on the front. Even if you get past the restricted zone in one piece, you'll have a whole heap of Fragmentum to deal with. Yes, that's where the main force of the Silvermane Guards is stationed. They've consolidated their position there in order to resist the encroaching Fragmentum. It sounds like the three of us and Zila might not be enough. Why don't we go back underground and get Wildfire to come with us? I fear we may not have the time. Hey, enough pessimism. Back in my official capacity days, I spent a lot of time in the north. I got to know the soldiers and officers on the front line very well. This calls for brainwaves, not brawn waves. How about I take you over myself? Really? Vámonos. Great! Phew. It's less scary if someone you know is leading the way. I want to see the Stellaron too, you know. It was my research topic for over a decade. That's settled then. There's no time to lose. We should head out as soon as you're ready. Vámonos. Perfecto. Entonces, vamos a ir por el Stellaron ahora sí. Que recuerden que ese fue el objetivo principal de nosotros, de haber llegado a este planeta, porque no podemos avanzar en el trenecito. Ojo. Darn it! I forgot my brother said he'd be around. Oh, es Jeopard. Find somewhere to hide, quick! I'll handle him. Valió barriga. Jeopard! Ah, siempre que lo veo, qué chingón está el diseño, Lo sigo diciendo. Que de hecho se parece a Chun-Li, ¿no? A Chun-Li, digo, a Tartaletas, ¿no? Por el cabello y eso, pero el diseño de la armadura que carga está muy, muy chingona. Things are manageable. The latest wave of monster attacks has slowed. I'm back in the city to take care of a few matters, but I'll be back on the front line later. Ah! Oh, yes. Sis, you look a bit pale. No. Why would anything have happened? You don't normally use my full name. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agree. It'd sound better if I started using your full name. You can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. I need you to take a look. Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. I thought it was something big. Leave it here. I'll take a look. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is the city under curfew all of a sudden? Has something happened? I've been instructed to keep it quiet. Lil Jeppy. So grown up now, looking down on his civilian sister. Don't say that. Forget it. If I don't tell you, Palo will. Last night, Lady Bronya suddenly appeared. She entered Klapoth Fort without saying anything to anyone. The Supreme Guardian is worried that the three intruders may have followed Bronya out of the Fragmentum and back into the administrative district. She issued a curfew for the entire city. Ah, so that's how it is. No wonder I haven't heard from Bronya. Is she alright? I'm not sure. She hasn't left Klapoth Fort. The Supreme Guardian just said she'd returned. Nothing more. Acá estamos escondidos. Well, I was sure worried about her. After she disappeared, Pela's workload doubled. She said she barely had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask behind last time I was here. No, let me have espérate, güey. Wait. What is it? You seem pretty off today, Serval. It's, right. You remember how you neglected all those flowers to death? I piled them all over there during a bit of spring cleaning, and now they smell terrible. So, don't go over there. Seems like a strange reason not to take a look.
Plus, am I supposed to believe you were spring cleaning? You must be up to more forbidden research. Am not. How dare you? What do you... Never mind. This is your space, and I shouldn't intrude. I've got business to take care of. Bye for now. Hey. Bye for now. Wait a Vámonos. second. Those intruders. I wanted to ask. They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Huh. Reminds me of the accusations against me. COCOLIA's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian, but... You're telling me off again? Fine. Whatever, bro. You better be going. Come listen to Pela in my next rehearsal. I will, if I have the time. Chingón el traje, eh. The coast is clear. You can come out now. A ver, antes, ¿no hay nada que me pueda robar? No. Vámonos. Phew, I nearly suffocated. What kind of plot device was that? I almost lost my cool when he went for his flask. This is bad. Bronya's in danger. We have to go save her. Attempting to storm Klepoth Fort by ourselves? Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. Rest assured, COCOLIA may have changed over the years, but she never hurt Bronya. I'm certain of that. You sound like Bronya herself. I don't get it. You guys are against COCOLIA, and yet in some ways, you seem to trust her completely. I was gauging his reactions just now. Did you see? Unless we have irrefutable evidence, he won't question COCOLIA's orders. If you go after him now, our plan's as good as over. Come on, let's go to the restricted zone. If we can get ahead of the curve and find the Stellaron, COCOLIA will be out of options. Ok, continuemos. Entonces, pues ya vamos a ir por el Stellaron, ¿no? You care about her, huh? You must have become close friends. Hey, ¿qué pasó con esos FPS? Close is a bit much, but I made her a promise. Bien, nueva zona, ¿eh? Oh, they've jacked up security, all right. How the heck are we gonna sneak in? Serval, we need one of those brainwaves. Como si no nos vieran, ¿no? Esos que están enfrente. Stick close, guys, and don't get spotted. ¿Qué? ¿Vamos a pasar por ahí? This is a military base. Trespassers aren't allowed in. Wait, isn't that... Serval! Long time no see. Well, if it isn't Franz. Long time no see. You still watching the entrance? Well, you see, you haven't changed, Serval. Still nailing us to the wall. So, what brings you over here at this hour? And who are the guys behind you? My brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers. So, he got me in for free. These guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. I didn't hear anything about the energy lines malfunctioning. Oh, please. This is a technology division issue. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. If the heating system goes down in the middle of the night, are you gonna be responsible for all the frozen corpses? No, that's not something I could handle. Seeing as you're Captain Japard's sister, it should be fine. Okay, here are some temporary passes. Oh, and remember to give them back to me when you leave. Thanks, Franz. I'll put in a good word for you with my brother and get him to promote you. No, Captain Japard hates all that under-the-table stuff. I'd have a better chance if you don't mention me at all. Ok, entonces tenemos unos pases temporales. Vamos a... Bueno, ese no lo ocupo ahorita. Vamos a buscar aquí cositas. Looks good. See? That was easy. Ok. You're Japard's sister, all right. Fue fácil, ¿eh? Do you see that mechanical gear bridge? When you cross over to the other side, you arrive at hell on Earth. El infierno de la Tierra. Imagino que eso está todo el Fragmentum. They do.
The architects believe that hell can exist on any world, a plight that will inevitably come to be without intervention. In the future, a terrible catastrophe will arrive. If, under Klapoth, the Preservation's guidance, we fail to construct a barrier, that catastrophe will sweep away the stars. That's the belief of the architects. But for us, hell is an endless fragmentum, a few exhausted Silvermane guards. If we want to progress further north, we will need to cross that hell. Are you ready? Look how far we've come. Don't chicken out on us now. Let's go then. First, we need to think of a way to get to the other side. I helped set the underlying mechanisms for this type of gear bridge. It's controlled via different terminals in combination. Let's go find them. Ok, hay que buscar las terminales. Hard on frontline duty a lot. No creo que sea complicado. Se ven que hay enemigos de este lado. What made you ask that all of a sudden? Imagino que esta es una terminal. Nope. This terminal's offline. We can't control it from here. So what's the plan? Look for another. Every platform linked to the gear bridge should have a similar terminal. I never... Vamos a abrir el puente. Esta es nueva zona, ¿eh? Creo que sí. Bueno. Tenemos aquí uno de estos silis mecánicos. Vamos a activarlo. Y hacemos este... In our family, we have a strong military tradition going back no puedo voltear este. Many a Landau has died in their prime. There's not a lot of brother and sister time. Ahí está. Does their best to get on with their life. A ver, camínale, güey. Es exactamente lo mismo que un Silly de Genshin Impact. Nos va a llevar a un cofre. Exactamente lo mismo, ¿eh? A ver. Y aquí está. Y listo. Y es todo. Lo que les digo, o sea, es exactamente lo mismo. Pero continuemos. Para allá no puedo pasar. Para allá parece que tampoco. Y vamos a pelear, ¿no? Darn! Can't activate it. It seems like someone severed the energy supply to the terminals. I was just thinking that. We can't rule it out. With the front line on high alert, they must have rotated the bridge to make it impassable. Then they cut off the energy supply to the terminals to avoid accidental repositioning. Well, that way, even if the front line were to collapse, the Fragmentum monsters wouldn't be able to make it to the other side. Bronya was right. The Silvermane guards really are risking their lives to protect Belobog. O sea, la gente está arriesgando sus vidas para proteger a Belobog cuando en realidad la COCOLIA, ¿no? Tiene sus pinches tratos con el Stellaron. Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. My brother mentioned that they've had to use extreme measures to repel the Fragmentum monsters. Let's press on. We can't activate either of these terminals, so let's look for the energy supply installation itself. Vamos a hacer esto. Parece que no hay nada. A ver, para acá tampoco. Nah, bueno. Continuemos. Igual la exploración la podemos hacer después. De vida estamos bien. Vamos a ver qué encontramos por acá, gente. Vamos a husmear. Ah, ya, pues ya. Tranquilo. No me dejaron husmear. Vamos para acá. Seguramente no me van a dejar pasar, ¿no? Sí. Oh, sí. Ok. Y aquí hay un cofre. Las cositas. Como se los mencioné en la guía de principiantes de los primeros pasos aquí en este juego. Utilicen lo que les van dando. No se preocupen ahorita por andar de... quiero encontrar los mejores artefactos. Quiero encontrar el mejor cono. No. Lo que les vayan dando, eso usen. No se preocupen por otras cosas. Entonces, avanzamos por aquí. That's it. The thing's shaped like a giant iron ball. And it's behind a gate. What are the odds? Its formal name is the Mechanism Energy Hub.
It's connected to all the energy lines. I would have thought it covers the entire restricted zone. No wonder it's so heavily guarded. One unit for everything? That's a disaster waiting to happen. We learned the hard way. As long as we can gain access permissions to the hub, we can operate the gear bridge terminals. That's why I told them we were here for urgent maintenance. The frontline equipment needs servicing just as much as the rest. So that's why you went for maintenance. Way to go, Serval. Come on, let's see if that guard over there will let us pass. Ok, convence a la guardia crinargenta. A ver, tenemos que convencerla. No, evening soldier. Are you the emergency engineers? I saw you guys hanging around. Did you find the problem? Not yet. Everything looks normal so far. I think the problem is stemming from the energy hub. If you let us in, we can do a routine service inspection. I've worked on various iterations. Oye, no creo que nos va a dejar entrar así de fácil, ¿no? No. No can do. No. one gets near the energy hub without the security captain's encryption key. Not even the Supreme Guardian? The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? No dice without the encryption key. Darn, this guy's not stupid. You need the encryption key, right? Which captain should I bother then? Captain Dunn's resting up ahead. Go and find him. Dunn? Why didn't you say so? No problem, we'll be back in a bit. Imagino que ella conoce a Don, ¿no? A ver. ¿Dónde está el Don? Seguramente por la risa. Ya ves, ¿conoces ese tal Don? You bet I do. Hey, Dunn. It's been a while. I didn't know you made security captain. Serval, it's been a long time. You're still so... Te ves bien. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the workshop. Everyone, this is Captain Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys in the band. Oh, you play rock and roll too? Cool. Pleased to meet you. Hello. What's that weird snap? Zachary, how many days has it been since you ¿Cuánto hace showered? que no te bañas? Le dice. I showered right before my shift. What did you say? I haven't showered in 2 days, sir. Unacceptable, especially in front of visitors. Apologies for the embarrassment. It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a chance, which my keyboard guy is pretty good, but I still miss our military days playing in the band. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand on ceremony. How may I assist you? If everything's in order, you'd better head back to the city. It's not... I've checked the lines. There don't seem to be any major problems. All that's left is the energy hub. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? Could you be any less discreet? Anything wrong, Dunn? Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Japard told you? Huh? Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. And may I ask, when did he contact you? Uy, esto se va a poner mal, ¿eh? This morning? Yeah, that's right. He's on Uy, le cachó una mentira, ¿eh? Aha. Captain Japard just returned to the front line. I could reconfirm with him? Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city a little while ago. You haven't changed, Serval. Y le cachó la mentira, ¿eh? These people you've brought, they're not workshop assistants, right? Serval, it's not that I don't want to help you, but you should remember that I'm a Belobog Silvermane guard. How about this? You can leave, and I won't tell anyone about this
incident. But the outsiders must remain. There goes the negotiation. A pelear, Vámonos. A darle, ya. Es que es tan sencillo como pegarles una chinga a todos y nos metemos a la fuerza, y ya. Here and I'm standing with you till the end. Done, this concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. No te interpongas en nuestro camino o te chingamos, We used to rehearse together every day. You must understand. My rock and roll soul. The dignity of a soldier. Ok, a pelear. No creo que eso esté complicado, gente. Ah, no puedo, miren, bien. No puedo hacer combate automático, está bien. Esto está bien. Me gusta que de repente no me dejen hacer automático en peleas importantes. Pegarle Oh, que la... Contraataque. ¿Quiere decir que me va a pegar? Sí, ok. Me lo regresó, maldito. Vamos a poner un escudo. A esta. You won't get away. This is our chance. Rules are made to be Le pegamos el fuerte con la tabibita. Sí, listo. I'm sorry, Dunn. Time for a little nap. He's just unconscious. Don't worry. Le va a robar la llave, ¿no? Fool. Strong, though. Wildfire lacks people like him. Got it. The encryption key. Quick, before we attract attention, let's... Ya valió. I think we attracted attention. That's the enemy attack alarm. Every Silvermane guard in the reserve zone just became our enemy. We've made it up till now. I could lose an arm and a leg for all I care. I have to lay eyes on the Stellaron. Quick, back to the energy supply hub. Anyone that tries to stop us is gonna find out a thing or two. Okay. If I'd known he had the encryption key from the start, Ya no hay nada aquí, vámonos. and taken it off him myself. Imagino que este sí lo puedo hacer automático. Rapidito, rapidito, rapidito. Oh, son 3 batallas, You won't get away. ¿Listo la que sigue? Va a tirar ulti de Himeko. De Honkai iba a decir, de Himeko. Ma, perro. Vamos, 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 rapidito, rapidito, eso es rapidito. You won't get away. Reach the end of the story. Vamos a pegarle a ese por la espalda. Y ahí va a salir el adicional, me imagino, la Himeko, ¿no? No, ok. Vamos a limpiar aquí. El otro está dormido. Watch this awesome move. You won't get away. Time to twirl. This big diamond, it's all yours. Time to twirl. Listo. Ahora sí, ¿no? Utilizamos la llave que le robamos al capitán. Vamos a abrir cofrecito. Esto. Give me some time. Who designed this operating system? It's so unintuitive. Emergency fire evacuation system? Not that. Rock and roll dance floor atmosphere mode? Who the heck added that? Gear bridge control terminal. Still found it.
it! I've reset the energy system. Let's go and operate the gear bridge terminal. Serval, won't more Silvermane guards be waiting for us on the other side of the gear bridge? No sé si ocupaba vida, pero bueno. Then what's our plan? Oh, ahora vamos a pelear contra el gordo, ¿eh? Well, either we reason. Careful. There's a big guy. There's no other way. If we can beat Svarog, we can. A lo mejor en este no me dejan poner automático, ¿no? No me dejan, ok. Es lo de menos, es lo de menos. Perhaps you still. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time to twirl! My turn! No creo que ocupe poner escudos, Let's ¿eh? go. Sí. Sale así. Are made to be broken. Time for an overhaul. Honored to meet me. Do you know who I... This big Se puso loco, ¿eh? It's all yours! You won't get away. Time to twirl! Told you I could. What are you looking at? Vamos a pegarle puro básico. I have something for you. Honored to meet me. Let's make it. Perhaps you still. Humanity never Yo creo que aquí conceals debe its morir. desire to control the heavens, and I'm no exception. Bien, aquí ya hemos checado. Vamos a activar este. Energy restored. System online. Certification enabled. Percent. 65%. We did it. We've gained access to the gear bridge. Imagino que ahora tenemos que ir al de acá atrás, ¿no? Perfect. Okay. We need to get to the front line. We could have a problem. Your brother may be. ¿Vamos a pelear con Gepard otra vez? Probably is. Hopefully we don't bump into him, but if we do, we'll just have to try and talk to... Are you sure you can convince him? I've probably got a 30% chance. Meaning it could end in a fight. O sea, vamos a pelear, obviamente. Noticed yet? Most of our convincing ends in a fight. We need to be sure, Serval. If we can't reach a common understanding with your brother, will you stand with us? Of course. My word is my bond. I said that I'd stand with you to the end, and I won't go. Okay. Before our next expedition, I need Himeko to teach me some negotiation. Es por allá, pero... Beating people up all the time is cramping my Oh, no, elegance. no. I haven't fought with Jafard since he enlisted. He could never beat me when we were little, but now... Vamos a activarlo. Ah, mira, ok. Y creo que para acá no hemos ido. Creo, a ver. Creo que para acá no hemos ido, ¿no? No, miren, ahí está. Aquí no podemos pasar, pero... Pues tenemos el cofrecito. Nos falta ese cofre. Yo no sé si tenemos todo en esta zona. Nada, tenemos todo. Luego vamos a dar otra vuelta. Bueno, eso lo voy a hacer yo después. Continuemos. ¿Ya vamos a llegar? Serval. Ahí está, ahí se hizo el desmadre, ¿eh? Wait, Jafard, listen to me. When the sentry reported to me, I thought there must have been a misunderstanding. The enemy alarm had to be unrelated to your entry into the restricted zone. Perhaps the intruders had taken you hostage. And yet... Step away from the intruders, Serval. Walk over slowly and stand behind me. I'm sorry. We have an understanding. I stand with them. Give me a few minutes, just a few. Nada, a pelear, ¿eh? A darle. Have you forgotten where we are? We Landaus ought to know this place better than anywhere. The outer reaches of the front line against the Fragmentum.
Belobog's most strategic protective fortress. Every Silvermane guard here, every person here, is ready to sacrifice themselves. Ready to spill their blood for Belobog at a moment's notice. Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone. Attacking my Silvermane comrades in arms. Hijacking the energy hub. Are you really worth Y se puso Why do intenso. you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame COCOLIA? Why would you sneak into the restricted zone and Porque create COCOLIA chaos? está loca, cabrón, está Don't loca. understand. The one preventing us Está from cegado, getting ¿no? close to the Está truth cegado el Jepar con la is COCOLIA. COCOLIA herself. You have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can act as you please because she didn't recognize your version of events? Listen to me, Gepard. The origin and spread of the fragmentum is linked to the Stellaron. The meteorite in the Architect's records, it's... I know about the Stellaron. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. But the Madam Guardian has already revealed the truth to me. These people have ulterior motives, Serval. The Madam Guardian has warned me before that you were indulging in fantasy. That you'd been exposed to forbidden knowledge. And that you would bring destruction down upon Belobog. Guards, formation. Arrest these people. We could be inundated with fragmentum monsters at any moment. We have no time to waste on them. The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. COCOLIA is afraid that we'll seize on this knowledge. That the truth will spread far and wide. To save the world, we must risk it all. I've said my piece. Whether you believe it or not is up to you. Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. And if there's something you uphold, you should uphold it to the very end. Save your explanation for the judge. You are charged with sabotaging the Silvermane Guard restricted zone. In my capacity as captain, I hereby order that these fugitives be arrested. This isn't like our childhood game, Serval. You won't get any leniency from me. The barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Gepard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. A pelear. Otra vez, con el Jepar. Lo siento, Jepar. Te voy a madrear. Aunque me gustas. Quiero el personaje, guacha el arma. Pensé que era una pistola, ¿qué chingados es? Supposed to be stronger? Ok, bueno. Voy a empezar a poner escudos porque creo que sí está mamado. Ah, bueno, es físico, es débil al físico, ok. Try hard sometimes. Check out this awesome move. No puedo ni adelantarlo ni combate automático, está bien, está bien, está bien. Me gusta. Rules are made to be broken. Yo creo que le voy a pegar. ¿Le pego el duro al Gepar o a todos? No, yo creo que a todos. Voy a matarlos de una vez. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Combat is a series of precise machinations. Seguro le llama refuerzo. A ver. Stay right there while I give you a present. Time for a detailed overhaul. On my command. Sí. Lo sabía, Barrera. I'm afraid. You can't run. What are you looking at? Maybe you can keep it down? This ends here. ¡Hola! Try that again. You have the worst luck running into me. Pegó duro el canijo. Watch this. Let's make it quick. Time to twirl. Combat is a series of precise machinations.
Guess you still don't understand. Vamos, hacemos ataque aquí. Its desire to control the heavens, and I'm no exception. Resistance is futile. Oh, lo que me pegó. You must be honored to meet me. Time to twirl! Ever see a diamond this big? It's all you! Me gusta ese diamante gatito, Está chido. My turn. Vamos a poner un escudo With me a la out here, Jimeco. how can we lose? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Aquí la vamos a pegar durísimo, Durísimo. Vamos a... ¡Bum! ¡Toma! I have something for you. Mamá, la tabibita, Chingazote el bueno. Aparte que era débil al físico. This guy knows how to put up a fight. I've never come up against anyone this relentless. He just won't go down. He's as stubborn as I am. It could be an argument or a fight. He'll do both to the death. That's enough, Japard. Take a look around you. You're the last man De repente escucho que los diálogos como que se les baja el volumen y luego hablan y se sube. Even if I am, I won't yield. Por ejemplo, ahí se escuchó más fuerte. We don't want you to yield through force of arms. That wouldn't be a victory for us. Yeah, our goal is the same as yours, Serval's and Branya's. We just want to preserve this world. Japard, brother, surely now you can see the need for pragmatism. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. Lady Bronya. Le cuentas a Gepard todo lo que sabes y le das la carta de Bronya, ok. Esta carta nos la dieron. Nos las dio Bronya antes de irse a ver a su mamá. There's nothing more to say, Japard. The decision is yours. As a captain of the Silvermane Guards, I am duty-bound to carry out the orders of the Supreme Guardian. Ah, qué necio eres, güey. But Lady Bronya is the commanding officer for the front lines. According to military protocol, if the frontline directives of the commanding officer clash with those of the architects behind the lines, a soldier must remain at their post and await further directives. For the Silvermane Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute. But there is something of equal importance in the oath we take. The people of Belobog. If we lose the people, we lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. But our fight with you? I fail to see the purpose. If you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. But if you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Bronya for your own ends, I swear by Klepoth that I will carry out your punishment without an ounce of mercy. They're not lying. I promise you. You must be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the guards. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Many people would vouch for them. If you want to advance further northward, you must traverse an area entirely corroded by the Fragmentum. It's the only way to get to the snow plains on the other side. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us. Ok. A darle. A ver, no hay nada por aquí. A lo mejor y sí, ¿eh? A ver. A lo mejor y tenemos un cofrecito por aquí escondido. Ok, lo sabía. Looks good.
para este lado. De allá venimos. Oh, no hay nada ahí. No, ok. Continuemos. Y ya no hay nada, ¿no? Ok. Aquí entramos a las llanuras, me imagino. The monsters on the other side will turn out in full force. The guards will do their best to stall them and buy you some. Once you've broken through the front line, there's nothing more we can do for you. You'll have to find out for yourselves what lies within the northern fragmentum. So, have you made up your minds? Understood. Keep your weapons close. This will be a fierce fight. Guards, open the gate. Ok, esto se va a poner duro según. ¿Qué? Are you dealing with attacks like this every day? It's a common occurrence. Guards, formation. Well, I'm gonna make sure I don't owe the guards any favors when this is done. Here they come. Steel yourselves. Ok, pelear. A ver, no sé qué tan difíciles estén estos. Bueno, igual puedo adelantar, pero no puedo hacer combate automático. No importa. ¿Qué les damos? No importa. Ah, no son difíciles, ¿eh? Ah, mata con el ulti de la Himeko. ¿Cuántas oleadas son? Son 3. Ok. Uy, eso me dolió. Déjame ponerle a la Ayrton escudo porque eso dolió, ¿eh? I have something for you. know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Ok, el que sigue. Nothing. Hold the line. Ah, bestia, pega duro eso, ¿eh? Still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the Y no heavens. traemos healer, nada más tengo a la Marzo ahí que pone el escudito, pero healer como tal no tengo, ¿eh? My turn! Vamos a ponerle un escudo a la Himeko. Time for an overhaul. You can't run! What are you? I told you, Japard, the barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero. This is only the first wave. They'll have reassembled soon. I have to. Hey, Mr. Silvermane, listen to your sister. I can tell just by looking at you that you haven't fully recovered. Outsiders. Zila, the second wave hasn't started yet. Make the most of this opportunity and make a break for it. Huh? Serval, aren't you gonna look for the Stellaron with us? My brother can't hold them back by himself. He wasted a lot of energy on us. He's my responsibility now. Besides, if I'm not here to help, I don't know what might happen in the next wave. I want to go with you. I do. I always wanted to catch a glimpse of the Stellaron with my own eyes, and now it's that I can't abandon my brother and the other guards. I'm a Landau. It's up to you aquí nos now. separamos I entonces. believe in you. You've given me new hope. Get hold of the Stellaron before COCOLIA realizes what's happening. Nomás abre la boca. Póngale voces a la taibita, Don't chingada. forget to take a picture of the Stellaron for me. Say no more! We're good at this, don't worry! A darle. Ya deberán de regalarme a Sila, ¿no? O sea, ya que anda con nosotros ahí todo el tiempo. ¿Ah, caray? Fragmentum activity is intensifying. Something's happening on Urilo 6. Shouldn't we go down there, Himeko? Have faith in them. Besides, this is her first trailblazing expedition. How will she be able to look back fondly without a few twists and turns? Are you bored, Welt? I understand. But we have lots of opportunities ahead of us. Let's leave the memories of this expedition for them.
So you think they'll be safe, right? Yes, we haven't seen any Eon or Emanator level imaginary reactions. Relax, this is a young person's adventure. We shouldn't interfere. At most, we could offer a little off-site assistance. Is this the fragmentum Gepard was talking about? Compared to this, the corrosion we saw in Backwater Pass. Ah, cara, yo pensé que iba a ser en las llanuras. Yo pensé que iba a ser un lugar más abierto, ¿no? It feels like there are loads of eyes staring at us. Serval said that the Stellaron was very likely hidden in the snow. Las llanuras nevadas, ajá. If we want to get there, I'm afraid we'll have to find the exits. This place makes my flesh crawl. Like there are insects under my skin. We have no guide and no way of detecting the Stellaron. We'll just have to advance gradually. Don't be disheartened. The stronger the fragmentum contamination. Ok. Entonces, pues avanzamos. A ver, ¿nuevo mapa? Pasadizos de los ecos apagados. Ojo, se ve grandecito. ¿Qué es esto? Caverna de la corrosión. Ok. Oh, look! Up ahead on the ground. What is that? This is Bronya's. ¿Bronya? Right. She must be. This can't be a coincidence. Whoa! ¿Será que Cocolia trajo a Bronya? A ver, sí. A ver el Stellaron. No, it isn't them. It must be a kind of echo. Which means they were definitely here, right? And it looks like they went that way. Just in time. We had no idea which direction to take. Ok. Pero primero, antes de avanzar, vamos agarrando cositas aquí. We're deep inside the fragmentum. Let's look for other clues first. Ah, no me dejó ir para allá, Ni para acá. Bueno, aquí sí. Pero no me dejó ir para el otro lado, Me parece cerrado. ¿Qué es esto? Objects that have been exposed to fragmentum corrosion might not be stable. I wouldn't touch that. Por ahí no puedo pasar. Para acá no me dejó. Ok. Entonces sigamos. You still haven't told me what this place is, Mother. 700 years ago, this was Belobog's northern border, and the site of an ancient battle. Here is where Elisa Rand led the first Silvermane. Now, it is nothing more than an abandoned corridor. Don't let its fragmented appearance fool you, Bronya. On the day the promise is fulfilled, these ruins will become the breeding ground of a new world. Mother, do you truly believe the Stellaron's promise? It summoned the blizzard beyond our walls And yet, the crime of our ancestors was their inability to embrace that destruction sooner. What? From the moment those intruders descended from beyond the sky, this world was handed a death sentence. There is a price to pay for new life, wiping away every decaying vestige of the ¿Se old escuchan world, cómo se baja renouncing el volumen de los diálogos de repente? and lingering struggle. When the promise is fulfilled, Bronya, no longer will we have to squander our lives guarding this wasteland. No. Pichi vieja loca. Bueno, sigamos avanzando. This is a complex mechanism. How did they get past? I knew this wouldn't be simple. Wait! Wasn't there some big energy hub-looking thing back in that empty area? Let's go back and take a look. Okay. Can't say I like the idea of interacting with our surroundings, especially this deep into the fragmentum. Un acertijo, me imagino, ¿no? However... Ok. No other way. Uno. It worked, right? But the gate didn't move an inch. Are there other units around? It's clear that whoever designed these mechanisms didn't want outsiders to get through. Ok.
Ahora sí podemos pasar para acá. Hay que buscar los demás mecanismos y pues son 4, ¿no? Llevamos uno. Para acá, perro. ¿Qué tan difícil estará esto? Vamos a ver. Vamos a ponerle el combate automático. Ah, no está tan difícil. Son enemigos normalitos. Ok. Vamos a ver qué por acá, gente. Vamos a echarnos la vuelta. Tenemos a otro compa aquí. Órale. Ese enemigo mete buen daño, cuando tira ahí la potenciación esa, el bufo. Listo. Sigamos. Uy, enemigo difícil a la vista. Ah, perro. En esta vamos a pelear nosotros, Vamos a proteger a Himeko. No sé si me conviene. Nah. Vamos a pegarle de uno a este. Time for an overhaul. You won't get away. Tenemos la ulti de Erta y la ulti de Himeko. Que no le va a hacer mucho, pero algo es algo. Porque es débil al hielo. Nada más. No traigo lo demás, que es imaginario y... ¿qué es? Y rayo, ¿no? O eléctrico. Ahora sí le pegamos un batazo con la tevita y... toma, perro. Ah, no le hizo nada. Con la Himeko le mete bien, Uf. You won't get away. Told you I could fight. Here. I have something. O sea, la única que va a matar a este güey es esta, es la Erta nada más. Necesito la ulti de Erta. Let's make it quick. Do you know who this big diamond? It's all yours. Time to twirl. You can't run. Estoy dudando si lo voy a lograr. Voy a proteger a Erta porque Erta es la única que le puede meter daño. Ay, mató a la Himeko. Bueno, no importa, no importa, no importa. La pregunta es, ¿iré a poder matarlo? Uf. A ver, Erta, escudo. Let's go. Honored to meet me. Let's make it. Rules are made to be broken. Uf. Que no me mate Erta es todo lo que necesito, Creo que aquí se muere. Oh. A ver, escudo a Erta. ¿Ya? Uf. Uf, pero qué chinga le metió a la Himeko, Ah, me dio artefactos. Vamos a revivir a Himeko. No le voy a subir vida todavía porque puede ser que nos topemos con un ancla por aquí y recuperamos toda la vida. Si no, si veo que hay un combate, hay que utilizar comiditas,
Oh, miren. Otro de estos. Uf. Hay que llevarnos la energía desde aquí hasta aquí. ¿Así? No. Ahí está. De hecho me voy a curar con la técnica de la tabibita aquí. Aunque no cura mucho, pero... Ok. Necesito girar. Miren, es lo que les decía. Aquí hay para curar. Necesito girar el puente, ¿eh? Bueno, vamos a matar a esto. Necesitamos girar el puente para poder ir a los demás lugares. Are those monsters guarding the energy hub? Tenemos uno más. Seems like it. Van dos. Son 4. Fragmentum monsters would usually Did you hear that? This mechanism. Come on, let's find the next one. Okay. Where is the next mechanism? Oh, behind that gate. There's no switch. We need to find a way. I've never seen such a Por el desolate puente, place. loco, es por el puente. At least in Este Rivet puente. Town, you could tell that people used to live. Ok, aquí parece que ya no hay nada. Bien. De allá venimos, ¿no? No, de allá no venimos. Bueno, vamos a seguir a este ahorita. ¿Qué es esto? Esto es un fenómeno del fermento nunca antes visto. Será mejor que no me acerque demasiado. Hablaré primero con el señor Yang. Ok, ¿qué es esto? Dice el señor Yang. Parece una grieta en el espacio. Abiertamente se fermenta un correo de la realidad. El nombre científico de este fenómeno es cavernas de la corrosión. Nadie sabe con certeza qué tipo de espacio están conectadas las cavernas. Sin embargo, las investigaciones sí indican que en estas cavernas suelen estar dispersos valiosos datos de la realidad. Al igual que los cálices, las creaciones de fragmentos siempre conllevan riesgos no identificados. Por favor, extrema las precauciones. Esto derrota. Ok, esto es para farmear artefactos, Aquí está. Ok, y me pide resina. ¿Qué artefactos? La nube pasajera, que es de curación. Este es el de la pistolera. Y nada más. Este es el de águila del crepúsculo, que es daño de viento. Este es daño de hielo. Este es el de daño físico. Y este, ok. Ok. Pues podemos probar uno, ¿no, gente? Yo creo que podemos probar este. Ah, mira. Ok, no, espérate, porque me va a llevar a otro lado. Espérate, no. Ahorita no, espérame. Porque si no, luego para regresar va a ser un show. No, ahorita no. Déjame terminar esto. Mejor. Porque luego me va a regresar y no. Primero vamos a limpiar esto. ¿Está el cofre? Activamos. Llevamos 3, nos falta 1. Success! Another mechanism shut down. I want to ask you a question. Yes, I think this could well be the best time. Do you still remember those dreams you mentioned to us? I know you're wide awake right now, but I need you to try.
Cierra los ojos, pero no esperes recordar nada. No obstante, una voz llega hasta ti. Well, this is merely speculation, but perhaps the voice you heard is the Stellaron somehow Ya lo sabía yo, to cooking the one in your body. Exactamente, porque tenemos un Stellaron en el cuerpo, por supuesto. Es como lo de Harry Potter y Voldemort, ¿no? Como es un Horcrux de Voldemort, puede ver sus pensamientos y viceversa. Well, there's never been a human that could accommodate a Stellaron in their body. Then, aren't we walking straight into a trap? Yes. And Bronya may well be the bait. Don Hung's speculations are usually right on the money. But even if we've guessed right, we can't... There's no way back anyway. At least COCOLIA won't catch us off guard now. So what if it's... I have to save Bronya, beat COCOLIA, and crush this Stellaron thing to dust. Me imagino que posiblemente, gente, posiblemente ese Stellaron vaya a ser el boss semanal, uno de los bosses semanales. No sé por qué lo presiento. No sé por qué lo presiento. ¿Cuántos cofres hay aquí? Uy, un montón. De hecho hay un cochito también, un chanchito. Is this right? Tengo que ir para allá, lo voy a voltear, pero quiero ver si puedo agarrar algo por aquí. We'll need to rotate the gear bridge again. Creo que ahí vengo, ¿no? Vamos a ir por acá para darle vuelta. Ok. Necesitamos ir para acá. Entonces, ¿sentido horario? Así estaba porque de acá venía. Otro sentido horario entonces. Otro sentido horario. Así. Ok. Entonces tengo que dar la vuelta por acá. Como que hay mucha zona por aquí a la que puedo acceder que está medio oculta. Si algo nos hemos dado cuenta en la exploración, no es como en el Genshin, que en el Genshin hay cosas mucho más ocultas que aquí. De eso sí nos hemos dado cuenta. Hay cosas mucho más escondidas y acertijos donde pues tienes que hacer ciertas cosas para llegar a ciertas zonas. Como cuando bajas el agua en algunas zonas así. Aquí no es tanto así. Bueno, eso es para voltear el puente. Activamos. Esta es la última ya, Aquí vamos a volver. Are these echoes too? Yes. Sí. The fragmentum here seems to have made a special connection with COCOLIA. It's repeatedly generating forms in her image. Ahora siento que me faltan muchos cofres, ¿no? Ah, bueno, es que falta esta zona, ok. Vamos a... Ahora sí a la puerta que ya abrimos. Voy a agarrar estos. Y seguimos. Sí, miren, es que faltaba toda esta zona. Quitamos otro cofre. Ojo, ese güey se ve mamado, Ojo con ese güey. Completamente nuevo, sí, se ve. It would be surprising if we didn't run into strange enemies. I don't care how strange it is. It's blocking our way. Let's get it. Creo que voy a tener que mejorar los personajes en este punto ya, porque... Uf, la empieza a pegar. Porque... si se fijaron cuando enfrenté ahorita al enemigo de élite, me alcanzó a matar de hecho a uno, o sea... Ok, 2 al hielo y 1 al físico. Los demás no los tengo. Lo bueno es que esta es al físico, lo cual quiere decir que con la tabibita le voy a meter bien duro. Y yo creo que le voy a poner esto a la tabibita. Let's make it quick.
I have something for you. Ah, no le voy a meter nada con esta. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Tough luck running into me. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pegarle un golpe duro. ¡Toma! Gotta try hard sometime. Watch this awesome move. Time for an overhaul. Va a matar a esta, bueno, no me importa. Mientras no me mate la taibita porque es la del daño. Just a scratch. Try that again. Honored to meet me. Quienes usen un básico, no lo había leído ahorita, ¿no? Decía algo así de que quien use un básico va a recibir daño extra, algo así. Entonces, vamos a evitar ahí el básico. It's all yours. De hecho, mire, lo voy a probar, ¿eh? Le voy a pegar un básico. Y me castiga la desgraciada, ¿eh? Listo. This enemy is completely different. If I didn't know it was a product of the Fragmentum, I'd think we were fighting a human. Unlike those random low-level Fragmentum creations, this one seems to have a mind of its own. Look, Bronya and COCOLIA's echoes. They must have come through here. Hey, stay with it. I sense that we're very near to the northern snow plains. Pues sí, ya estamos muy cerca, ¿eh? Otro cofre. Me voy a acercar para curarme aquí. ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí hay esto. Bueno, ahí me podía curar también. Vamos aquí esto. Y abrimos puerta. Oh, miren. Otro cofrecito. Otro silly. Ok, la energía viene de acá y hay que llevarla hacia este lado. ¿Está, no? Ah, me falta acá. La verdad es que hasta el momento los acertijos en el juego han estado muy sencillos, ¿eh? De momento. Y ahí hay un enemigo de élite, loco. Ahí hay un enemigo de élite al fondo, ¿no? Vamos a poner la batalla automática. Watch this awesome move. You won't get away. Vamos, segundo combate. Ulti de la tabibita. Ah, bueno, ya no ocupamos. Ah, sí me alcanzó a dar, valió, ¿eh? Y me bajó algo de vida ahí. ¡Ay, chingazón que pega la taibita, eh! Fregazo que mete la taibita. El objetivo está... ¿O que es del otro lado? Se va a poner bueno aquí con esta de élite, ¿eh? No, 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 no. Pégale. Ey, aún así me atacó primero. Como que tiene mucha velocidad, ¿no? Ese enemigo. Listo. Vamos a otro cofre aquí. Tenemos otro cofre aquí. Otro enemigo de élite aquí, ¿eh? Ok, a ver, espérate. Curarme lo más que se pueda. Ok. Me voy a subir el daño con esta. Y... Bueno. Vamos a ver qué tan complicado está. These
Al fuego. Bueno, te va a cargar, hijo. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. This big diamond, it's all yours. Tough luck running into me. Vamos a empezar a proteger a Himeko. Here. Gotta try hard. Watch this awesome move. ¡Hola! Time for an overhaul. Rules are made to be broken. You won't get away. ¿Qué? Oh, bestia lo que le metió. A ver. Pone el escudo a Taibita. I have something for you. Let's go. You can't run. Otra vez. Pone el escudo a Himeko. Ulti. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Let's make it quick. You know who I Ulti. It's all yours. No le baja nada, la neta. Pero bueno. Algo es algo. Lo. Gotta try hard. Watch this awesome move. Ulti, atacamos ahí en área. También. You can't run. Me la mates. Let's go. Time to twirl. Ok. Y ulti, ¿no? Ay, no alcanzo a llenar la ulti, loco. Vamos a poner aquí escudo a ella. Me la mató. Ok, a ver, parece que ya puedo terminar aquí en esta siguiente ronda. Parece. What are you looking at? No me vas a matar a Marzo, cabrón. A ver, parece que puedo acabar aquí. ¡No! Honored to meet me. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Uf, loco. Por favor, dime que sigue Marzo. Told you I could fight. Sí. Y no tengo para poner escudo, loco. No. No. ¡No! ¡Me la mató! ¡No! Ok, no me la mató. Ok. A ver. No la voy a hacer, ¿eh? I have something for you. Creo que sí. ¡Apenita! Me mató a todos, ¿eh? Ay, por 2 artefactos, no manches. Me mató a todos, loco. Ok, a ver. Bueno, para empezar, ¿dónde estamos? Porque necesito un ancla para curarme. Es por allá, pero no. Espérate. Quiero ir acá porque tenemos ahí el enemigo ese élite. Acá hay curaciones, acá está un ancla. Déjenme curarme y revivir a la gente, ¿no? Y voy a tratar de subir lo que se pueda con los materiales que tenga. Ok, ahí los curé ya. A ver,
Ascender no puedo todavía, tengo que hacer la misión de equilibrio. Entonces máximo 40. Este también tengo el máximo el 40. El cono de luz. Los rastros igual tengo que ascender. No tengo material para este. Artefactos quizás sí puedo subir. Ok. Entonces, marzo 40. Ey, el cono de luz lo puedo subir, ¿eh? El cono de luz, bien. El cono de luz de marzo lo puedo subir. Ok. Que de hecho no sé si tenga una copia de este. O si tengo copias, loco. Pues vamos a mejorarlo, ¿eh? Vamos a mejorar el cono este, que pues es un cono de 3 estrellas. No pasa nada. Los rastros ya no los puedo subir porque necesito el nivel 3 de ascensión. Ok. Erta 40. Los rastros de esta al nivel 3 también. Ya no los puedo subir. Y nos vamos con Himeko, que es 40. Este lo puedo subir. Ya tengo materiales. Ok, le subimos aquí. Superponer. No creo que tenga copias de este porque este cono es 4 estrellas. Ok, los rastros ya están. Entonces ahora lo que puedo hacer son los artefactos. Este no está mal porque tiene probabilidad de crítico, así que este lo puedo potenciar. Voy a añadir puros de 2 estrellas. No pasa nada, esos de 2 estrellas. Vamos a empezar a hacernos de ellos, gente. Ok. Mucha basurita. Vamos. Y es todo. Tengo estas cosas. Vamos a subirle al máximo, todo lo que se pueda. Vamos. Este es el nivel máximo. A ver, Tabibita, ¿qué más tienes? Este es ataque. Este es probabilidad crítico. Este es defensa. Uf. No, vamos con Himeko. Creo que con Himeko tiene buena también. Esta, ¿no? Es de ataque. Prefería probabilidad crítica. Y este me da velocidad. Vamos a potenciar esta, aunque es azul, Vamos, que son las que se puede decir que más daño hacen. Pero estas luego yo puedo utilizar estos artefactos para mejorar otros, así que no pasa nada. Que medio defensa, daño crítico a cierto efecto. Ok. Vamos, ahora sí. A ver, estamos un poquito más fuertes. Ok, entonces vamos a enfrentarnos al de élite que está acá. Porque si se fijan, ya lo pasamos muy apenitas el último, Entonces, este debe ser algo similar. Vamos sobre él y voy a aprovechar para ponerle el ataque Erta. Toma. Ok, vamos. Tirando la ulti de Himeko. ¿No puedo atacar a esa? Ok. Ok. Bueno, voy a empezar a proteger a Erta. Si le pego, me va a atacar, Bueno, se lo voy a pegar a este. Okay. Maldita. Bueno, voy a matar a este. Ok. Oh. Es que me pone como un castigo si la ataco, Mira, ahí me reza el ataque. Maldita desgraciada. Ahora es que necesito pegarle con la tabibita, Necesito pegarle con la tabibita. Vamos, la buena es la tabibita. Vamos a meterle un escudo a Himeko. La buena es esta. Vamos. Ahí me lo va a regresar, pero no importa. Porque lo que quiero es cargar la ulti y la tabibita.
Y darle un golpe, pero macizo, ¿eh? Bueno, ni tan macizo, pero... A ver, ¿y si no quiero atacarla? Algo que no tiene aquí es... El juego es como que un skip, ¿no? Por ejemplo, quiero, o sea, no quiero atacar, quiero pasar turno. No me deja, o sea, a fuerza la tengo que atacar. Está complicada, vamos, Tabibita, tú eres la que nos va a salvar aquí. No tiene como... Sí, como un skip, ¿no? Por ejemplo, yo quiero skipear el ataque. No quiero atacarla, a fuerza tengo que atacar. Bueno, está congelada. No tiene como algo así, ¿no? O no lo he encontrado. Vamos, Taibita. Un ataque más de la Taibita estaría bien. Esto con healer fuera más sencillo, ¿eh? A lo mejor y termino cambiando a la Marzo por un healer. La neta. Es probable, ¿eh? Es probable que termine cambiando a Marzo por un healer. Toma. Mosta, la Taibita está a punto de destrozarla, ¿eh? Vamos, Taibita. Toma. Uf. Se ponen más complicaditas, ¿eh? Los artefactos morados, ¿ok? Me voy a ir por acá porque creo que vi un ancla, ¿no? Por acá. Ya nos vamos al objetivo. No he encontrado el chanchito y me falta un cofre. Bueno. El objetivo es por ahí. A ver, no creo que necesite Erta, ¿eh? Para este no creo que necesite Erta. No creo. ¿Puedo poner automático? A ver, porque el ancla está allá adelante, entonces... Vamos. ¿Ya me la mató? Ah, no. Ok. Atacó a la Tabibita. Listo. Oye, dan más batalla lo que son los enemigos élites que están cuidando cofres que los bosses, ¿no? La neta. Bueno, avancemos. ¿A poco no había ni un cofre por aquí? No. ¿Y por acá? Feels like this echo is different from the others before. Intruders. Did she... Ok, es el Stellaron, ¿eh? Not good. March, out the way. The Stellaron. Puta, sí es el Stellaron, ¿no? En el eco de COCOLIA. Ok. Oh, lo que me metió. ¡Hola! ¡Ey! ¡Déjame en paz! Es débil al fuego. Ok. Es débil al fuego. Vamos a poner el escudo a la Erta. La que le va a meter duro aquí va a ser la Himeko. Y bien duro, ¿eh? ¿Y qué es eso? Ah, ok. Ok, hay que destruirlos, ¿eh? Pero esto apenas... Vamos a ponerle escudo a la Himeko porque esa es la del daño. Hay que protegerla. Ahora, puedo atacar con este. Y luego tiro ulti. Tiro ulti y pego en área otra vez. Ahí. Listo. Tiro
Traigo ulti de Himeko. Perhaps you still don't understand. Y le va a meter Humanity durísimo, never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Opa. You can't run! Witness the avalanche. ¿Y ahora? My turn. Stay right there while I give you a present. ¿Y ahora qué fue eso? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Ah, no le hice Let's nada. go. Ok. Time for a detailed overhaul. Come one, come all. Vamos. Congelada esta. Ready Oh! yourself for the judgment of Ey, se vio eternal chingón esa winter. animación, me mató a... Uy, casi me la You mata. must be honored to meet me. Casi me mata la Erta. Ever see a diamond this big? It's all yours. Repito, me lo voy a pensar, lo de cambiar a la Marzo por una healer, loco. Me lo voy a pensar. Vamos a hacer un escudo. Out here, how can we lose? Batter up. Combat is a series of You won't get away. Time to twirl. Ok. A la bestia. You can't run. It's gonna hurt. My turn. Ok, el escudo de la Himeko. Right there while I give you a present. Básico. Y aquí meto este y tenemos ulti. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire Vamos, vamos. to control the heavens. Sigue la Erta sigue con 6 puntos de vida, No la ha terminado de matar. Tremble before my power. Oh, aquí viene. Hay que estudiar esas cosas. Try that again. Rules are made to be broken. Decisive strike. Oh, man. Time to twirl. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Imagínense si no viniera con un elemento de los que tiene aquí COCOLIA. A lo mejor a ustedes les pasa. Qué complicado sería ganar este tipo de combates. Si no traes uno de estos elementos. Muy, muy complicado. With me out here, how can we lose? Batter up. A world devoured by ice. The eternal freeze will bury you. Este es el ataque que se pone a cargar. Combat is a series of precise. Come one, come all. Y lo malo es que tengo congelada Do you know a la who I Marzo am? porque estaría bien si le pongo un escudo a la Himeko antes de que termine de cargar el ataque. Yours. O a lo mejor ya la matamos aquí, No, valió barriga. Espero que no me mate Himeko. Eternal winter. Ok, no la mató. Y listo, se acabó. The world that they promised. Uf. She disappeared. Those stairs. It's the only way forward. Wherever they lead, it must be the end of the journey. I don't want to get to the end so soon. I want my journey to go on forever. This means that Bronya is up ahead. And so is the fate of the overworld and the underworld. Strange. I thought I'd feel nervous or afraid, but I don't. The only feeling I have... Hey, way to boost morale over there. The Express has traveled world after world. We are merely passing travelers. We invariably avoid getting drawn into turbulence that can decide the fate of a world. But... Or to put it another way, this is one heck of a first trailblazing expedition.
I was about to bore you all with my gloomy reflections, but on second thought, not today. Right on! But you can say whatever you like. A good adventure shouldn't be full of rules and regulations. Helping those in need, befriending those worth counting on, and saving the world a few times along the way. Ok. Me tengo que curar, loco. No había un... Hacia acá. Vamos al ancla. Y ahora sí. Continuemos. Parece que llegamos al final o algo así. El final del hielo eterno. Condiciones del desafío. La trazacaminos de estar en el equipo. Todos los personajes del equipo deben tener un nivel 30 superior. ¿Y qué es esto, loco? ¿Ya me faltó el chanchito? Bueno, luego lo vamos a buscar. Recompensa de nivel. Pues vamos a darle, A ver. A ver, ¿qué es esto? No, ok, no tengo mapa. It's freezing here. The blizzard's so fierce. Now the power from the Trailblaze path isn't enough to stop the cold. It means that we're getting closer to the Stellaron and the heart of the eternal freeze. Estas sí son las llanuras, ¿no? A esto me refería cuando leí que dijeron llanuras, pues a un lugar así abierto. ¿Qué es esto? What is this? Oh, it's scary. It's like an insect trapped in amber. I bet the Antimatter Legion forces never thought they'd be swallowed up by the eternal freeze when they invaded this world. Even in the ice. Could these guys still be alive? I'm 8 de marzo. Lo llamaremos 8 de marzo. Los restos congelados de los exploradores del vacío están esparcidos por el camino a la montaña. Incluso la despiadada legión antimateria está indefensa ante el poder del hielo eterno. Los restos de los exploradores del vacío se conservan notablemente bien en el hielo. No puedes evitar preguntarte, tal vez 7 de marzo está en lo correcto. De cualquier manera, ¿crees que es mejor no descongelarlos? Claro que no, ahí los vamos a dejar, ¡Ojo! Es un brazo, ¿Escuchan la música? ¿Cómo se puso? La música de fondo. O sea, esto significa batalla épica, Does it look like if COCOLIA threatens us by taking Bronya hostage? Ok. We have Ancla. to save her. The underworld. No. The entire planet relies on her. Esto significa batalla épica. Y ahí está COCOLIA y Bronya. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, ya no me dejaron. ¿Es el Stellaron? No. Do not resist, Bronya. Accept the common will. No! Look upon their promised future, Bronya. A world without poverty, without cold, without suffering. A world where people no longer have to pray like prisoners for survival. A world that we can guard for all eternity. 700 years ago, we tried and fought unceasingly, believing that the radiance of human nature could shepherd us towards rejuvenation. Why, when faced with irrefutable strength, is our first thought always to resist, to cover our ears instead of hearing the call? It is the conceit and cowardice entrenched in the depths of human nature, so difficult to efface. Cast them aside. Break free of the chains that bind you. The Stellaron will lead humanity to evolve, and they will. Your brainwashing ends here, you witch! Zila? You came. I thought the blizzards had entombed you. You wish! We're not going down before you do! Bronya! I don't know what happened between you and them. Even if you explained it to me, I probably wouldn't understand all the crazy details. But there are two things I do know.
1, these guys have come through hell to get here, to seal this Stellaron thing. And 2, do you remember what I said? If anything happened to you, I'd save you. Do you understand? Even if the damage is done, even if you've completely forgotten our promise, then I'm just gonna have to knock you out and bring you back myself. Zila. All of you. Finished? I think I've given you long enough to... It's time I told you my other reason for bringing you here. I want to witness your choice. I have told you all the truths there are to tell. The deal with the Stellaron, the wish I made to it. Many years ago, the voice of the Stellaron sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of Guardians. I withdrew, but my conviction was once steadfast, unparalleled. Until a sudden change arrived and threw everything into chaos. And compared to the illusory, ever more distant preservation, this was... I have agonized, long agonized over how to convey all this to you. Inevitably, the promise tomorrow will transpire. But if you were not there beside me, to watch over that new world, then I would descend into torment. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed has at long last compelled me to confront my final weakness. Bronya, throughout your life, I have never forced you to submit to my will. You have always, will always have a choice. Choose, my daughter. Madam COCOLIA, I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege of choice. Les dije que se iban a enfrentar al final, Espero que así sea. I'm sorry, Mother. On this, our final occasion, you say that conceit and cowardice lie in the depths of human nature. Perhaps you're right. Desperation sheds a light on the darkest recesses of the heart. What about those simply struggling for survival, fighting for something better? I've witnessed their light on the front lines, in the underworld, in places you have overlooked. Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, we should allow humanity to pave the way to its final outcome, not hand over our fate to the seed of ruin. We are guardians, Mother, chosen from among the masses. Our duty is to preserve the world built by humanity. You seek to crush human nature underfoot while masquerading as an arbiter and a god. I cannot let you... So, this is your choice. I understand, Bronya. Pity. Such a pity that you will never see that resplendent world. Unable to free yourself from the shackles of your mind. Hola. It's shaking. What's happening? ¿Se acuerdan la mano gigante que vimos? Seguramente es un robot, ¿no? Enorme o algo así. The fate of this city, of Belobog, is sealed. Its future will unfold in our hands, and you will become the foundation of the new world. Okay. You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you. Rise, engine of creation! It's one of the Architect's ancient machines! Watch out, all of you!
¡Hola! Y a pelear. Bien. This robot's 1,000 times bigger than Svarog. You must be honored to meet me. Ok, bueno. Vamos a matar a estos primero. Que son débiles al fuego. And I'm no exception. You won't get away. Time to twirl! Ah, cómo mete eso, no manches, This is gonna hurt. You have the worst luck running. Algo me dejó la taibita. Y nomás por eso le voy a pegar una ulti. Rules are made to be broken. De coraje, se la voy a regresar, ¡Púdrete! You won't get away. Gotta try hard sometimes. Check Picando. out this awesome move. Al fuego y al físico. Ok. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Time to twirl. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Vamos, vamos. All yours. Barely felt it. You must maybe keep it down. Vamos a ponerle el escudo a Me Himeko. out here? How can we lose? Let's go. ¿Qué es eso? Hola. We have to stop it. Time to twirl. You can't run. My turn. A ver, escudo a Himeko. Tenemos que proteger a Himeko, Sombra de la pelumbre tiene 9 acumulaciones de recuerdo. ¿Qué es eso? No sé. Pero aquí le damos. Toma. You won't get away. ¿Y ahora? Va a llegar Gepard, ¿no? ¿Y Serval? ¡Ojo! Himeko, it's Himeko. Hello? Can you hear me? Because the signal's terrible. Himeko, you finally spared a thought for us. What are you talking about? Weldon, I've been up on the you the time. You've got quite the trailblazing. So, how did that guy work? Or, importantly, how do you stop him from working? I'll cover you. Grab hold of me. ¡Hala! Vamos, está vivita. Ok. Ay, ¿yo solo? O sea, ¿la taibita sola o van a estar todos los demás? Power granted by them. ¡Oh, la bestia! ¿Qué es eso? Listen to the power surge. Sing. Este va a ser el boss semanal, seguro, seguro. Yo digo. It's the only hope for this world.
Just as it dispelled the Antimatter Legion 700 years ago, so too will it wipe you from the face of this world. Oh, sí estamos solos, ¿eh? Stay alert. No manches, ¿cómo la va a matar si no es débil al... No es débil al físico? Esto va a estar muy complicado, ¿eh? No lo voy a matar, ¿eh? Se me hace que tengo que morir aquí. O sea, tengo que perder esta batalla y me van a salvar o algo así. Es imposible, pues. No hay manera. Humanity, so weak and foolish. Always overestimate. Miren, algo va a pasar, ¿eh? Algo va a pasar. Let me bestow upon you despair. Te los dije. No manches, lo atravesó, ¿eh? Pero pues tenemos internamente una Stellaron. Obviamente no nos va a pasar nada. Somos chingones. Is this? But I was fighting COCOLIA. Why am I here? Ahora sí está hablando, ¿eh? Me gusta. The last time I came here, I drew Nanook's gaze. Could it be? ¿Por qué no habla siempre, loco? ¿Qué? The commercial district has fallen. We've transferred the residents to the outer municipal district for the time being. Why do you hesitate, COCOLIA? Isn't this what you've always been hoping for? Get out of this cage and take a look at the city. Estoy viendo como cosas que pasaron antes o... Madam COCOLIA, the monsters are surging this way. It's too dangerous here. Ah, ok. O sea, estoy viendo cosas, por mi conexión, ¿no? Mother, I still don't understand. Por mi conexión con el Stellaron. Erosion has already spread to the underworld. How? Curado se ve esto, ¿eh? The city is drowning in tears. How we could not defy the will of the Stellaron after all. Ah, a believer, I see. The fragmentum had been expanding for the past 700 years. There is no faith to see the home we vowed to preserve wither away. That in itself is torture. The day will come when even the strongest of wills cannot help but give in to such influence. Y ya no habla. Ya se quedó muda. You are but a stranger to us. And yet you seek to bond your destiny to ours. So be it. What is there to lose when so much has already been lost? Touch the light of the Amber, Trailblazer. Ok, vamos a tocarla. ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Y regresamos? ¿Ahora tenemos un arma legendaria o qué? ¿Qué es eso? Oh, la música está chingona, ¿eh?
¿Escuchan el diálogo bien bajito? Es a lo que me refiero. Walking hand in hand into the darkness. No, that won't come to pass while we're around. To brave new world. Stay alert. Qué bueno está el soundtrack, en esta parte. Qué bueno está. Ok, volviendo a... ¡Oh, espera! Se ha fijado un aliado como objetivo. Utiliza la habilidad... Cambiamos de elemento, La nueva habilidad básica puede provocar a los enemigos y atraer los ataques de COCOLIA. Ok. Es como un down. Ah, qué bueno está el soundtrack, Uf. Entonces, esto es igualito que en el Genshin, que puedes ir cambiando de elemento al personaje principal, ¿no? Le voy a poner un escudo ya que está con Town. De hecho, me gusta más el personaje. Bueno, habría que ver las demás habilidades, ¿no? Y la ulti. Combat is a series of precise machinations. Come on. You can't run. Lance at the ready. Dice, cuando es atacada se acumula voluntad magmática. Consume 4 acumulaciones de voluntad magmática para utilizar el ataque básico potenciado. Oh, mete bien. What are you looking at? Ok. Aunque me hubiera gustado más pegar un taunt, ¿no? En lugar de atacarla. Para seguir taunteando con la... con Taibito. Digo, Taibita. Vamos a poner el escudo. Dice, el motor de la creación está activado. Úsalo para destruir lanza del frío infinito. ¿Qué? What? You won't get away. Time to twirl. Dice, la acción de un objetivo aliado puede cargar el motor de la creación para desatar ira de la criatura de la conservación. Ok, se va cargando. Ok. Defend the weak. Vamos a pegar un down aquí. You must be honored to meet me. Tenemos ulti, ¿Qué hace la ulti? ¿Qué hace el ulti de la Taibita? A ver. Lance ablaze. ¡Lo! Flaming lance. Forward. Bueno, la animación se vio buena, With me out here, how can we lose? You won't get away. Time to go on Y the no alcanza a offensive. cargar la ulti. Indestructible. Vamos a pegar otro down. It's gonna hurt. Y tenemos el de la creación. Ok. Time to twirl. My turn. Watch this. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome. No le voy a hacer mucho con la lluvia esta de hielo, pero... Pero bueno, miren, 1% le bajé. Pero bueno. Try that again. To brave new world. Time for a detailed overhaul. One at a time. Tenemos ulti. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. I'm on guard. Defend No, the más weak. down. No voy a dejar que ataques a los demás,
Creas que te voy a dejar. Es como un tanque, ¿no? Yo creo que cambia el tipo de personaje y ahora somos tanques. Ulti. Lance ablaze. Flaming lance. Forward. Ah, se ve perro, Se ve perro la animación. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. What are you looking at? Aguanta muy bien el taunt de la taibita, O sea, se pone en defensa. Aparte de que tauntea, reduce el daño, Veo que le pegan bien poquito. O sea, veo que le pegan muy poco. Más taunt. Veo que le pegan muy poco. Aparte, pues tiene el escudo de la... Vamos a bajarle un 1%. Vamos a bajar 1% aquí al 12, a ver. Ahí está. Ok, esta sí es la buena. Bueno, un poco. Miren, le baja bien poquito, Defend the weak. Combat is a series of precise. Y vamos al robot ese. Listo. Ah, no me jodas. ¿Por qué? ¿En serio? You won't get away. You must be honored to me. What? Uy. Vamos a proteger a la taibita. Se le cargó toda la vida otra vez, no me jodas. The power of the Stellaron is with me. You are but cinders of the old world, soon to become ashes. Ah, qué buena la música, Of a new world. Mató a Erta. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. I'm on guard. Lance ablaze. No la voy a hacer, ¿no? No sé. Bueno, igual Erta no le bajaba mucho, pero... You have the worst luck running into me. With me out here, A ver. how can we lose? No sé por qué presiento que a lo mejor no va a poder. You can't run. Prisión. We'll try hard sometimes. Pero por lo menos con los ataques de Erta podía activar el robot. Me servía para cargarlo. Entonces... The only redemption. Entonces, no lo sé, Rick. I will be the architect of a new world. Ah, bestia. Oh, me mates a Himeko. Ok. My turn. Stay right there while I give you a present. Vamos, activa el robot. Estaba picando otro botón, You won't get away. Time to go on the offensive.
Combat is a series of precise machinations. You can't run! Engulf the past. Necesito proteger a Himeko. You have the worst luck running into with me out here. How can we lose? Lance at the ready. Defend the weak. Vamos a poner el town. Lance Ulti. ablaze. Flaming lance. Forward. Insisto, qué buena música, I will be the architect of a new world. Bien. Alcanza a salvar a la Himeko. We try hard sometimes. Check out this awesome move. Uf, ¿qué hago? Ah, ya me dejó pegar el ulti. Bien. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Indestructible. Ulti, tiramos el brazo. Yo creo que ya, ¿no? Ya, mija. No me sabes con que te vas a volver a recargar otra vez toda la vida, ¿eh? Qué bueno el soundtrack, ¿eh? This Stellaron promised us the future. It will include everything. Digo, se volvió mal al final, pero era su mamá, ¿no? Obviamente le duele a Bronya. It's over. Mother, did you wake up from that dream? Wow. That was a tough trailblazing expedition. We made it! But, what are we gonna do with the Stellaron? It's usually Mr. Yang who handles it. I've informed Himeko and Mr. Yang already. They'll seal the Stellaron. Nice! The crisis on this world is basically over, right? The storm still rages on. Now that the Stellaron is sealed, the eternal freeze will slowly recede. Fragmentum won't aggressively expand anymore, but nor will it disappear. It will depend on the efforts of the people here. Thank you. All of you. Start thinking. We're going to need all the humor we can get. At least the biggest hurdle is behind us. There is still much to do. The people will have felt the effects of the engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. You mean use a lie to conceal a lie? But if I do that, then... You have to, Bronya. Sila... I don't know how to explain it, but I don't think there's any other way. In the underworld, we tell the kids, things will be better tomorrow. Everyone knows it's a lie, but it gets them to sleep with some... Can you imagine the consequences if we told the people what happened here? They'd be devastated. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? Mother died to preserve Belobog. What?
The visitors from beyond the sky told her the secret of the Stellaron. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it. And yet, she decided to challenge its power. A power beyond human comprehension. Supreme Guardian COCOLIA sacrificed herself to dispel the dark clouds enveloping this. From here on out, that's the truth the world will hear. What do you... It keeps the hope of preservation alive, at least. It's logical and hard to disprove. Why do we have to lie? I'm abstaining. I like telling the truth. But I get what you're trying to do. Sorry. I'll be sure to make it up to you. For many people, Mother was an outstanding guardian. The whole truth will live on in my mind. All the mistakes, madness, evil, dreams therein. Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian and discard my naive fantasies. I'm sorry, Sela. Please, protect this secret with me. Say no more. I know what to do. Thank you. Well then, as promised, let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld. Uf, qué buena batalla, ¿eh? Sobre todo la música. Sela, can you tell everyone in the underworld that the Stellaron has been sealed? And tell them the blockade will soon be over. Of course. Leave it to me. Nat's probably getting anxious about the While you do that, I'll head back to the administrative district. I need to tell Jabard. Are you okay? What's wrong, Bronya? Do you feel sick? I'm fine. I need to hurry. She's exhausted. Quick, we need to think of something. ¿Se va a desmayar o qué? Right. I almost forgot. You're still wanted by the guards. I might be an underworlder, but at least I don't stand out. Let's settle then. I'll leave Nat to you. Remember to keep the secret. For Brun... No. So, wanna tell us what happened back there? Don't think you can just Con arma reappear genial. on the battlefield with a cool... Be serious! I really wanna know. She probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced the Doomsday Beast on the space station. Originally, we thought it was because the Stellaron was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. We might need to speak with Mr. Yang to understand what's going on. Let's focus on the business at hand first. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Stellaron. Let's talk once we're back on the Express. You're right. We need to finish what we started. Let's hurry up and find Natasha. Ok. Anda por una nueva vía. Conservación. Ok. Dice, abre el menú del personaje. Selecciona altavito, cambiar. Ok, aquí la puedo cambiar. Sí, miren, es otra vía. Las vías que desbloqueadas se muestran aquí. Puede cambiar en cualquier momento las vías. Órale. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita. Lo que quiero hacer es... Vi que para acá había un cofre, exactamente. Ese que está ahí. Y acá también, de hecho. De hecho, hay más camino para acá, ¿no? A ver. A ver, vamos a... ¿Cómo baja eso, eh? Menos más. O sea, yo también bajo, pero... Como que tienen mucha velocidad esos enemigos en especial porque siempre atacan primero. You won't get away. Rules are made to be broken.
listo. Reach the end of the story in your own way. Acá hay cositas, estoy casi seguro que hay cositas. Vamos a bate automática. Momento ataque. ¿Para qué? ¿Para qué se suben el ataque y se van a morir? ¡Oh, chanchito! Bien. Vamos a matar al chanchito rápido, ¿eh? Vamos. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Ok, listo. Tenemos la recompensa de chanchito. Nos faltan 2 tesoros. De hecho, hay algo acá, ¿eh? ¿Qué es esto? Cabrón a la corrosión. Ah, ok. Ese es el farm de los sets, ¿eh? El daño recibido se reduce en 8%. Al comienzo del turno, si el portátil un porcentaje de PP igual o inferior al 50 regenera. Esta está bien como para la tabidita tanque, ¿eh? Daño cuántico y cuando el portador inflige daño a un objeto enemigo y no el 10% de su defensa. Este también está bueno. Como para Sila, ¿no? Que Sila es daño cuántico. Ok, cofre. Looks good. Y vámonos. Ese farmeo de artefactos, luego lo vamos a ver, ¿eh? Tenemos que ir con Natacha, pero... primero... A ver. Vamos a curarnos aquí. Primero vamos por el cofre élite que está por acá. Para allá no hay nada. Primero vamos por este cofre. Este enemigo es difícil, ¿eh? Es difícil. Lo bueno es que es débil al físico. ¡No más! ¡Loco! Ya me va a matar a Erta. Y vean la tabibita cómo quedó. No me jodas. Madre, que estoy muerto aquí, ¿eh? No más, loco. Se me hace que estoy muerto aquí. Let's go. You won't get away. Rules are made to be broken. Me hace que no voy a poder pasar esto, ¿eh? A ver, rápido, tira todos los ultis. A ver si podemos hacer algo. Vean la vida que tengo. Bueno, aquí se va a curar un poquito la Marzo. No puedo poner escudo. Algo me va a matar aquí ya, ¿eh? Let's make it quick. I have something for you. Vamos, rómpela. Vamos a cuidar. Vamos a cuidar a Tabita. What are you looking at? Do you know who I... This big diamond! It's all yours! Time for an overhaul. En ruptura. Oh dear. My turn. No te vas a morir, Marzo. More ulti. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Honored to meet me. Erta se va a morir.
Ahí bien, que me la mate, no pasa nada. Porque esta se cure. I have something for you. What are you looking at? ¡No! Y estaba a punto de tirar ulti con la tabita, no me jodas. Time for an over. Ah, loco. Barely felt it. You can't run. Here. You're annoying. Gotta try hard to Vamos, watch cúrate, this cúrate, Mars, awesome cúrate. move. Me alcanzó para la ulti. Ahí sí, ahí sí. Okay. Vamos, uff, apenitas, O sea, en estos. Oh, no, espérate, no se ha muerto. Pensé que se iba a morir con eso. En estos enemigos de. Vamos a llamarle de élite que protegen el cofre. Siempre voy como que al límite, ¿eh? Siempre me matan a uno o a dos. Los logro vencer, pero siempre me matan a uno o dos. Enemigos poderosos se llaman. Dos artefactos. De hecho, creo que ya es todo, ¿no? No, me falta un cofre. Bueno, igual eso lo vamos a ver después. Vamos a acercar para curarme. Y bien, gente, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos avanzado mucho. De hecho, creo que ya vamos a terminar con Yarilo, ¿no? Porque pues ya es lo último esto. Era lo último, ¿no? Derrotar el Stellaron. Qué chingón la música, ¿eh? Este enfrentamiento con el Stellaron me gustó mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Sobres.